fitu. Ia manatu i le tātou te tatatanua whaiama, tātou whatatari, tau whatulanganga tātou pokalame pe ona masani ai. Ia i manatu maurunga lava pe a whapea tātou te tatanoa. Ia lewe lunga lenga, ia lewe lunga tātou maftanga ma le sunga fo ia po le ftalenga fo ia asiata. E le manatu maurunga tātou te io Samoa. Ia le fo ona motu le pā, si le fia fo i po le ftalenga nei ngā taifale, tulanga fo tātou maftanga ma le ftalenga asiata nei. E le manatu maurunga i le mama fo le moto Samoa. O lewe tūlau ele mai tonu o me le pone nei. E foi de nganga fia me nganga whaptai o avanoa ia ma whai ei tatanoa tūlanga foi masani foi tātou tatanoa nunga i telefoni ma tūlanga whapena ia se lau leile lewa i whaso solonga tātou pokalame ia o tātou malo le anga sora mai tu whaatasi ma tātou malo mai Samoa ia leo tātou te doa o tae au tātou waso malo lo o tae au foi le NCT ia tātou foi a umi foi tātou pokalame nei po ia le tua da sumaro foi nei toi ngā sumaro lo whapene tātou e vai ma tātou tatanoa wai dese se whenga renga tai au i New Zealand ma tātou nei i finale i Samoa ia whapea foi tātou Melbourne nei po Sydney foi po Australia foi e le nganga fia e ui lewan tuaina a mata le tātou polokalame ia a le silin tāua ia tia o le e tātou te lua lava tātou temi tātou te whaasoi nei ia whaafunga mai maru le tunu, leo mātou pasala whaatasi atu ma le talenga ia asiata. Ia o tūlanga foi o te mana o te pasiri ai. Tūlanga foi i pei ana o mawhawhawina. E le lei pēr mana manama o se mata upu. Ia o tūlai mai foi o mene o pāti tātou tatanoa i Samoa. I le tele o teimi mai aso masina o tuanai. E tātou te taranoa lava i nei mea whaaporkiki i tūlanga foi se o tātou atunu pele i Samoa. Wa ave la suanga va tele wa tele se me mana i wa whanau mai le tūlanga o nai se ia ono le tūlanga ua le ngata le vevesi le tātou watunu i o tala fe ave ai i o tautua inga tūlanga whapena le mautonu le tātou COVID-19 i wa tūlai mai tonu Samoa i le teimi nei i le alana na ma fuai doana tātou tatanoa ma tātou aisea ono le tātou lofa se tātou watunu ia leo tātou mafuta mo ftarenga ia siat e na foi nei pesidi tu langa fo ia e au foi le mamaru le tunuro i tonu me pone nei io lato te fia so soani a wa fo le ngase malo ta tonu foi o tātou foi a aveta tom ta o pitonu ta po wa falenga no o no mara fanga ave le tonu mulino a e vatu le tonu mulino ia fa pena foi na seu malo le no ia to mai fo le tua ia le mo se tasi to aveta tonu tusala o tātou le tātou te tutu whaitapua inga ia le finau ia le sitamari mo le sitamari ia po le si ainga mo le si ainga le si vainga whawhai mo le si vainga whawhai tātou la tate atu kau whai a mai kua kako kakalongoa kau ngā mai kua ia te mine o te lem tā upu e whia me tātou e whai atu e mai tua o le ska ia ainga o le ska ia vainga whawhai e nei le manatu tātou goro tātou whailo ni mafutanga mafutanga lana e fia tau atu e to tono vang whawhai. Fia tau e to tono si o tātou atu nuu. O i e sao, o i e se pia le so soani na, le ala mo maua tala a siata. O oe o lo whapena, ona e taita ia le mafutanga, o finale o le vanga whawhai, ia i to tono me pone. Lalo le fua o le HRPP. Ia, sin masani lava i lau talenga siata, ia, dan mafuanga. Ia, whaftai le tūlanga fo e peo na ilta, tū whamabara le fiafi e mōbua o na papai marua tū whita whaafonga fo ia le tulu, wai mese le mai mo mai. Ia, ai te binei ia, au te lole anga isa o loe tu sai ma le whafsiri fo i ma tūlanga e peo na ilta, tū talonanga le fiafi. I le tūlanga mōbua lawa ia, ai whaasinawanga ma le tupu mai, ia e aona amata mai se whaamatalanga ia o lutua a ia o autu sai mai se la fai ia o lutua a ia o satpaitea ia ma fai ai se voi ia o fole ula ia ma mai moso ia o fasino mananga se utama ia o se utina ia o ngatai vai ia ma sasina ia ma papai pulia ia nae au se utina ia o nae tupu mai lu tanga te fatu va
ia o loo matai nei la inga su tamai sa tu paitea le o te swafai nei le whawhale asiata ia o le loa su valu ia na whapelenga ia ui e ngom matai le se mātou ainga ia po matai ia sa whai tu sanga loa su valu ia le pe ona tātou iei nei le rei fiafi i le tūlanga i le mafutanga le tātou waanga whai melpone o le luafe lua sumatas tu sanga te nei ia sa whai fifi ngā tofi ia masuia i lore lau mai lau tuai le waanga sa latu amata mea mai ia tau whaingal pokalam ia ma sui mai roa ma tu to wha ia e peila ona ieiru tangata e teitai ia sui teitai ia leisi hoi tamari i o tungia leoli sa pati mai na whioanga o sui mai roa ma tu to wha ia o le aingai satu mulufi ia ma le tu fine a miti Edward o ia na o te tupe ia o le matu whailu pusi o le na tu o le whaletua ia Jacinta o le whailu pusi na o le laulana tu wha o le vaenga wha ufai a Melbourne a le ritau pipi Melbourne ia i tūlanga i le matu maftanga ia a amata mai a November o na matu tau o vea ia le vaenga o le vaenga supporters po le aulangolango Melbourne se ia o me le so i le whaitaua whai ma le o te lenga o le numero i la tūlanga e tau mawhai ma tu maupela la tūlangolango le vaenga ia o se mea o le tofu fast food tangata mai le taimila i na umal palota umalol palota ia o tangata na toe mai ai ia o tele ua wha maamuru i na ua malolo fo i le vaenga le tau pepi ia o tangata lavala ia tu maula tūlangolango ai le taimila ila ia la uto i si itia le whai numero ia ona ua ero la tūlangona ia toi fo i mai tō ia toi tau whai ma toi mati le tūlanga o le vaenga wha ufai ai mai se ila o le ua ero la tū anama tau ia e sa i se leni lava ma wha maupopo ia le ainga wha i tau pipi Melbourne e le ngata la e tali mana onga o le vaenga i sa moa pe mana o mia ia o la ua ero la tū wa ai mabao ia o se vaenga fo i lea e tu whaatasi ai ia i lato ua pi o se ainga ia mo se ava noa i teimi o so marolo ia on tu whaatasi lea whaini a lato whaatinonga ia ma avena i tamai te whaatafa pe o le vaenga na le utau anga i ai ai le o ma vai e sei lava la lato lango mai le whaamarutele le sabo ma lo lava le petalai pe yo le tūlanga le te so atuai o le au whaafonga le maru le tunu ia le ngumela fui o lo whapena ia mani mena tupu ina umar whainga pālota. Lea se finangalo lo talainga asiata. Wa o le te meitawinga na umalol pālota. Ia sono muli la ai te fui si sui a piwa finale wa whanu novo pe wa malolo pe whaina. Le lewa tu lai mai lo talainga le foi. Ia le tato te lo man mele wutu wa mai nei dan pa roto wa va ia tu foi tu langa wa tu mai Samoa ia i le tu langa le fa fita uli o le fa amala mala mai no se len le foi la ve vesi foi le vanga fa fai le fast e no wa silingia i fa tonga le pe oto silingia ia tu langa ia i mea tau se len le fa amala mai no se len ale la o te vai atu pei o toi ma porto mafta em fai ana e toi fa manino le vai diu le pe ai sia me o toi ma popoai pe ai sia fo il ma fu anga o toi mai isi ya ale fa se fe auta o ma fu hai on toi o mai tanga te to lango le to maftanga asiat ia le e taua le tulangal fsiri o le me mo te fia tali el ma fu anga na lai ona fa ma burus ona o le upu ua fai ina ia o le upuna pe ua ele langona na pe funga le ua ele langona na ua sua matamuli toe whaile me siri ona ua ele langona na ua whai ina ua le mawhai ona wha manu e ina le palota ai ele tūlanga pe ona mai ele se vanga le siri ele au mai o whamiri nongo mei o se leni mei o pe o vanga i e lafu Samoa ele tūlanga na e o mai le so ele ai ma se vai liu o se le ni matu pe la foi Samoa ele o manino ai le tau mo le vaenga fa fai Melbourne o le ale se le ni o le ale ta la foi Samoa
e le ia manino a tangata lango me pone. Ino lātou wafolo avi Samoa. Ia lātou e mawhai, e le mawhai ona tuai le so ta i mai a Samoa. E au mai a lātou wha maunga, ia ma tupe olo a watu. Mai olo o alu lava la, ia fe au tau longolongo. Ma wha ai loa ia mātou au langolango. O lea e mau popo lava tūlanga o se lengi e la fo Samoa. Mai leise me o misi. I tūlanga la i le, i so ta inga ma Samoa. E le ime se vai panoa, e le umanino e men pona i Samoa. O lai manino uma me uma. Ai pe o tūlanga le pe ona e siringi, e tūlanga wala, ona wha mamu. E tasi anō mafuanga. Pe wa ila ngona i tangata, o whai e ina. Ai le eise la ngona fo inga le a mea e le o yeise, me o le o manino ai. Le ai, o mea umalawala o lai manino tangata. Ai le teimi neila, le toi fo i meo tangata. O la wala toilo. Wa a mata ona wavala mai, e fōringa mai. O le si lima tau sanga le iluma. E toi tūla ima, le vāinga wha ufai. O la wala o toi fo i mai. E toi au mai se lau pasene, e toi wha tino, e le langolango e pe ona i e te muso. Ia, maro rafa. Tasi e tuna tūlanga lea asiata i mea ia watu tupu mai nei. Wai le ngata i le tūlanga fo i sa tupu mai whainga pālota. Ia, o papenan so no mulenis. Ona o le te le lava o tūlanga ia i mo meo tala se tau whaleanga o whaseina le mamaru le tunu. Ai lela ua mana malama le matarevai. O manino mai nei. E le ai mana mea o sao. Se mala to tua inga ia sa fai to vanga whai. Le fionga te sile tu le epa. Lea se tala to vanga ina toi malama mai la. Lea se sa no me fitali tūlanga ina ua toi maua tala o toi tu Yesu. Rongo inga o toi maua tala. E se ma mea na la tō whaia matua inga ai le tō vanga whai. Lea se tala mea tangata wale o toi fo i mai. Tā ua ia le sidi lea. Awalanga tasi lea mafuanga. Tasi lea mafuanga ngā nālai ona solomuri isi. Ua nātou whaalongo i tala ave. Ua whasiseina nātou i tala e mai Samoa. E le ngata na whasiseina nātou. Ma ua nātou mautinoa. E mo i tala ia. Ai ina ua nātou tilo le teimila wei nei. Wa amata na ngā toi manino. Mo toi loifo. E le ai e se le mena ngako, e se whai ungane ngako whai. E si rero, o ka ngaka ia sa pe ona uta ua teimi o solo. O ila tau ia sa tu umuri le teimi na ua whai ino. Le ua toi mai. Mala la tau whamtalanga. Le ai e se tala ina mātou whaano. Ngau mako ilo lea. O longo winga kasia ka. Ngau ese. Onga o kala whaano. Ai le teimi nei. O la wala tau manino. Ma e pe ona e ta ua le tūlanga le so mātulangona. Ai se le ia ngā le whaafitai fo i le atua. Le anga e tā uolo tātou tu i le atua me tātou te atu ngalu ai mātou tu wale. E le ia whaia e le taimi, e whaia e le atua malama. Le lau a mata ona au mai le manino ma le malama i le atua. Le ai la le o toi fo i mai tangata. Toi whaatino fo i la te lau pasene. Nātou te lango e pe ona i le taimi le i whainga parota. Ia, maro lava pio tūlanga na whiafsi le tuai a siata. Lea wa tūlanga iai. O nā sa tele fo i a le avise ina. O le tau vāinga whawhai. A mese la fionga le tai sili atu le epa. A mese whai atu langa fo i ai. Mantua fo i le tātou pokalame. E lifa le moto sa movi inga le tua. E lifa nei le tau vāinga whawhai. E le ngata, au whaafunga le maru le tunu. Le whai meis tangata, e te tau ana tu tō tasi mene o pokalame. Ioi, o le mena le whai. E tu tō tasi. Ai ai le vaenga e lifai ai pe ma tele yel tato nunga al moto Samoa inga le tua. E ma tele la tato nunga e manuia Samoa le HRPP. Ioi, lea na mafu ai loa ona e va aiso se teimo te tau talai. E matua te le lava le ava noa. E pruva tua el tato pokalame. Ai mese foli ma madu le tunu. Le te le o le campaign a fina le leanga. Fale tonu, le mautinoa, ia awala whalatua, sa whatino e le vanga whawhai le fast. Le anai mafu ai loa, o na lifa le tautonunga o le maota sa movi ingo le tua. I nai le vanga whawhai o tau le HRPP, leo ma temi nei. I to tonu whalai to tonu o le maota sa movi ingo le tua. O lo to tele yasui o le HRPP, lo whapenana la to whanongolongo. E a watu e se upu whamauru si awar teitai. Ma tau lia voi. O le nan tofea inga. O le whau au o le lafuri. O le winga la wamatalanga. Langa e le ngata e le whaafafonga anga o le atunu.
Ai tulanga na ana fa pe fo e fa maongi i le vanga fa fa le fast. O le me la le di fa fo moto sa mo vi inga ia. Al fa la vela wa mato ai ma wa lunga le ali mai. Ma le masias i le tulanga na ona o levo wa tali tonu nei oto. E se sele le mene na tupu. Le ala to e saune le temi nei wo mai. E te tala noa ma e to e whalai au atu fo i memba umole HRPP. Mafuanga o mafuaina to e tama whai mo lesi pai ngā pārota. E pei ole tūlanga lea le fo. Ole mautau ave al vaenga le rei i Melbourne. Ia, te lau fo i o se la ngona fo ngana fausia mai le te sidi e pei ona. Tātu ia i fo. Ia le ngata na i tautala i whamaone. Ai ia moni maua ngā ruenga. So o te mi umalavala, ia tau mo whaia e muri au loa mea tātou tala noa ai. E le ngata o me te tautala ai, ia o mea lai te whaia. E le ngata o le nā, o ina ea tangi ai, o lai e ma le teita inga lea nganga. E ila o le vaenga na, a e mai tauina, o mea ia sa tua ina ai. Nei mas whamao. Ma o i mātou te ilo ai, le o la sa tala noa le whamao ni vaenga whaia rei. O mea fo ia sa lātou whaia le teimu o sola. O mea i lalo le whaamalu le whaamaoni. Langa lasa i mali te inga lea ngang pa ia. Ma o le mewhele nai, lenga tā maua mātou tangata. Po lea lava o whea o i aisu anga wa tele i vaenga whawhai sa mo. E tau, e tu maua le mātou nangonango. Leanga o le mātou tala noi mea moni ma mea whaamaoni. Ia, lea fwoi lau sirsila. I mea lea tutu. Ma ngā luenga lai, ua wa i sa mo. E iai lava isi po kalamea si ata. E ei fo isi tama matua fo i wo ai mo whanongonongo ai. O lo na to whai ane nei whasese. E ti nā lavanda tato. Ai, pa mata pe ai whetalai pe fo ringa me tau malama ai. I mea na ia o le e alisi tamari ina sau mai New Zealand. E ti nā whai atu ala whai mai lava o whanua o Samoa o man whakau e kurepa. O le asia whainga tele ia o tau ia memba le HRPP ia to inga tangata whapena. O le ape soani e te tali e tua i wha malama atu e ia uru ele mese po le whea o le tua i le tama ma li e ielo o whina ngāru. O la e matala le whalipui o la e matala le tūla whono te aruai. A la e whai maa ia nunga o le o penga te whai langi tusi tusinga. O le memoni ia whamatala. E le aimas wha mauni. Ai mana tua fo i e tole fo. Le lono langi nei. E lua maa whauwhaunga iai. O le teita inga le ngang pa ia. Ma le teita inga le ngang o te apora. So mea umala tātou te whaia le wala wha mauni. O le musumsunga le nganga. Lango lo tātou wha ngā inga o le ngang pa ia. Pea whai tātou te o le roto. A whai la le kako ke o le roto. So ai sea la kako ke le karia le musumsunga le ngang pa ia. Ai a whai o le kako ke whaia pere. So mai maluar kai mea o le roto. O ia la fonga ma ia saunoanga pe o le tau. Ok, loa o se makua pepelo ale mea lai alua i kapua i awa e whoringa mai. Ua ngā kapua i ngā pepelo. Awa ngā me pepelo a mea whai mai. Awa le utara no atu. Le ngai whape ngā leo langa o ngā kai e whakeri chauranga. E le ngā kan kalangoa mai mea mongi. Ai kalangoa i mea lai ngā keiro o mea wha maungi. E po le a la le kau mo whai e whareanga. E ku maki la le mea mongi. Pe whai la o ngā iai le whamatana ngā tengu so. Le o koe fo i mai le au langa o sa i e tengu so. Ua la kou mauki ngoa. E le o kala ia ngā mai, o kala pepelo. Ma o la fo ua makanga la kou mangingo. I le moni ma le wha maoni. E le i sa oa. E le isia mea wha pena tupu. E pe ona e tua inga ia pe ona tala noa. A e kulanga le pe o ngai fusire. Si le pe a ua koe lelo. A o le alu lelo. O le makua pepelo. Si le pe a ngofo pe whairanga mela. A ua o lau furinga mai. Mai maru kai mea lelo. E le ngā kero karia nusunga le ngā pai. Ia, a te ngata fwoi nā o nisi fwoi o Pokalame. Ua matuai wha leanga mato vanga whawhai. Mari? Pio le mena e finali ai. Po fia ele sao nei mea. Po fia ele sao nei mea. Pio le whasilina tō tele tangata le hei whanongo longo. O fia o tangata i pāti. O tau mea o tau whareanga ia e whai mai. E whai mai e la belunga sunga i teitai sili atu le epa. Le asa sao noanga i lofta lenga sia te le atulanga. Lei le whafunga Samoa. E pe ianga whakura ukala ke mo sola. Whaku saringa o wako ke mo sola. A mai kala whai whau fuma. Ua i pera kai whau eo. E o wā mati. E o wā
ngalo maku pe mate e lo pole la e maku ke lo pole apo ai lava fai lang fasalawa maku ke lo pole la ngai maku ke mo ki ngome mo me e maku ke kam fai ai siri aku la maku lang le maku ke lo o me la ku ke kam fai e kam fai ave ese mai ma fo nga ngi ku mau ko le tau pipi inga ya ungi ko lango o ungi ko ku mai fenga ma lo le tau pipi ma dira pe kai i kai mina vai kas e po le alo la ko kam fai le ai la unga nga luenga ma men ku pur kan sola le o ka ko wa vai sa mo la ya ma fuisia le ka mo fai mai le fia su ko sanga uma vai le tau pipi so ele ai la se me la ka ko e kan sa si me ka ko ko ya nga i awanga fa le ko ma ka ko e fo i ele e kai u ke ai aka ko nga i luma ma fa nga pe le ava ngole wa mai le tu ka ko ki fa nga ai ngai ka mali i wa ko kofi i le vai nga fa fa sa mo ma le lango ka ko ngi fa ile ai ka ko ki nga i luma ka ko wa fa mo nga le ko ko o le ama fu anga bona nga ya nga ku mau na ma ko lango le ma ko ki fa me fa kasi ma le nga pai ma ko ki fa lango o le nga le e fa ko fo lau yo ma ko ma fa ai mai io sa ma ko ma ko awale nga lu nga sa mo le tapipi ma lo la ia te lo te tasela mo fasili ona o mo fasili tato anga e lisa tato poklame o le ala se tala e lau sunga te tai po lau talenga foi a siata wa o le wa manino neni matal vai mo foi na mai lo so soani tu e pe wo tu e pe wo e matolia o e wo wa le si ke wa kal kong vai langa le wo so ba ko e wo ia ale ngangala na so upu te palai au tu e umala vai member le HRPP ia te toe fale la ai au e le ase ia te tai tai ma fai ai ona e fa pe ia mele tonu tato fai wa o te fai atu a chat le maro lo fit mari ia le maro lo fit langa le foi wa to ia nga i mai foi si palo trai titi le la sa le la sa mai i le tu malo le wa ye le fai pule le wa tu wan malo po for fon ia ale fu wa to va ia wa ko nga yo mai foi fit e to e fai foi la to fa se le ala mo to manino le bata le vai 10 milionga nei ma se me fa pena na folo ina o tau no la si no po te fai member le e tapipi ma tu langa e on foi na ta pena ila to wa fa punga ia lento malolo ai lei ma se me sa no ai me fitalesia aftai ole tu langa la e pe ona to fia va tu foi le fa mal si au e ya lango mai la to e lango ina ia vanga fa foi le tapipi ka ko masangi i le fa maon ka ko ke lango foi la fifia awa e lango fa ko lango ka ko fifia fi ngau pe le anga le me ka ko ke pole le o ser ka ko fi ngau o le ka ko ke fi ngau me mo mai o la foi ka ko ke lo a ka ko fa le kong ka ko ke lango ngal fifia ai a ka ko fa le kong ka ko ki fi ka langa le o ngi me le la ka ko fi ngau pe ai a ka ko fi ngau ru ngol me mo ma le fa maon ka ko ke lango ngal fifia kai mingi ka ko lo ko ke ka ko ku mau pe fa maon ka ko ke fa le me si e au mai le tua malama ia ma koi fa kula i ma vang fa foi pe ngai e kau ku ma kau ave malo o le ku lalo i supporta suma ale HPP Melbourne ka ko fi ngau pe me sidi ka ko foi le fa maoni ia ma ka ko fa moi le tua e au mai e lo ka ko malo sidi o a ku langa o fa sa launga ia ma ku inga o mai ngole ia ngau ko mo ki ngo o me fai lunga inga ia ave ese mai lo ka ko ma fa foi lango ia ma faira ka ko vaenga inga ia mau popo ma ku lai mai e kali aku i mga onga samo ia o se vaenga le ko kalangoa ko e pe onga mai futi le mai le maru le tunu le ele ata sunga te sidi lo mi tiafu le of mari le sunga le takta sai le maria le ngoi le te va vai atu o le a se langona set le se me o matua to fa tu ina i level to ina ia po le fianga volta te sidi le se tale au fa fonga le maru le tunu le se me o matua to fall in love i level to langa le o tato te do foi le pale mia te mai tai pale mia nei ia fia me mta afa ia ai mai se foi lau fia pale mia male ia
Ia le tatou te malama uma lava i o latou foi. A lea mwhaina e whamataraina ia oe lava ia. Wa e fisiri me te al fisiri na. Ia e ese whelo whamataraina o le whionga te te siti. Lea se ngona siata walanga ngake Tudo sa fa kasi mai mereka kai siti. Por ka malo dia. I Po le kamali dia. I ka ngaka sa mo le wai fafu. I O le iwa supu senga kakanga. I O ka malo le finga winga le wai fafu. I Le voi la o se e ai ia ka ngaka HLPP po ai lava. I ma o mali e kungi fafu wa ai. I O nga o le kaumu whainga sa kaumu whai e. Ka malo le. Ka mali ia. Mai ele ngaka la o le makawhai o ile pe o nga ukou wha ailo e pe o nga ile quarter scheme. Ia ai le ngaka ringa. Si le wale kasi le wale lofa. O le ka mali ingi ile kung. Kele yo kua inga. O le kele yo kua inga. Ai le mase mesa. Ele ai mase mesa. Ia le whakua umakungi le whamsingonga sa ave. Sa alu ngala loa. Ia. Kai pera whamsingonga Yesu e pira. Moi ne. Ni se mesa la le ngaka. Pa whangoi ni morgoi. Pa pe ngāre me ngā whai whamsingonga Yusila. Mai wa uma ko ngā sai dia. E le ai mea umai ngā whai kura e par kaiming kura me. Whai runga wha mau. Me wala ngai le ngā kau ave pēra mako vai ngā ma o mako kangaka. Le ngā wa kau le wha mau. Le ngai peke malolo peke whai inga peke mangumalo. E ke fia. I E ke fia. Le ngā fo. O la sa e whai a male wha mau ngilo kiuke. So ma fuanga ngai le ngā kau e mako kangaka ko le kamali ingi. Ia po sunga tita. O ngā e lua me ka ua langa ko komai. O longa wha mau. Ma longa lofa mongi. I ka ngaka Samoa. moi ne. Ma roa mortari. Ia le ngatana. Ua tu nera vaenga lea kopi fa maungir ko inga. Ai ka pe api ai. Wa pe vole lo pe o numa pe o kua. Ona ele masani. Ele masani fa mauni. Ia pe mena na vatu le pisilina. Ona le te te tu yo fonga. Ma o loa tu le ata mai le fiona te silia te lepa. Longa vingala. O te fai se me te le masani ai. Aua. Yoi. A fai te le masani le fa mauni. Aua. A whai o lounga kula o le pepelo. I. Whai pia. Yoi. A whai o lounga kula o le le wha mau. Whai pia. Ai ei loa. Ei ei lea sore ali whamsingai o i lau mengai whai. I. Ai mo mai. Ei ei foi la lea sore whamsingai kula e pailanga me sa whai malo. I. Ia o fia whamsingonga le wumba. I. Ko e whamsingonga le langi. A o fia whamsingonga e ave ai ma ave ai. Ele ai ase kua inga e whamaungia. Ai o le kua lalo nga. Ka ua ka ko whamau. Ai a whai kere whamau. Au whakai kai e pia whai kere masangi. Ia, ngā kongua. Au whakai kai. Yoi. Ai alanga au whakai kai. Leanga ki ke enga musunga leanga. Pe ai loa. O le mea e ka whira le whala o le mea whaia. Au ai e mea ki whamau. E fo e mea ki le whamau nge. Ai whalango lango lo whai o le mea nga. I lo ka li o le musunga leanga pai. Ngai mang malo le o winga vai nga. Ai ele ka li no musunga leanga pai. Mai mo kai. Tiriku. Ia, pe o le fasilina. Au ar whaia. Au ar whaia. Yoi. Ko sala a whaia e whai. Dongo winga la whaia war whala kua. La whaia war whala kua. La whaia war whala kua. Mai ei la kou o la wha o ngā e wha mua mai uma. La ei la kou o la wha o ngā. Ia ma whoringa mai. Ia o ngai kanga la a mōna mawha. Ia a sere la kou rai kua. Malo, ia leo whaafonga mai a tātou nei Melbourne. I le whionga i le sunga i le ia po le sunga taitai. Po le whionga fo i le presidente o le vaenga o le whina le puipui a ia tau tangata. Ia i tonu a Melbourne ia ma lato au sapora. Ia o le lato taitai fono. Ia po le lato taitai le talanga ia asiata. Le fweo mona fonga te siata ia lato sui taitai pa pena fweo lato tūlanga o mamasani ai. A pio tūlanga na asiata. Whaftai tere lava leo malama le mta opu. Whamanurua te fole fesiri. Nalana o fesiri atu tūlanga leo le whamaoni.
ona o le ua akangia mai e le ai lava ma se mea o nei mea umana latou tautala o faapena o tino ma se tulaga lelei ia le ala ua uma le taimi nei ai alo manatu ia a faamaoni ma le loto mamā ua e lē ua uma na faatatia e le afioga le tetesili atu le epa ma vaga faafai tulaga uma lava ia le aso tala ni le whanongo whai mai le tau whai whape kau whai hi e kau so inse lenga kongi e ka lafu i na whai vang whai le HRPP le aso so wa o mo kwa ngi vala o ka ilo po ngi vala o na so sa nanga le tu langa siata ka ko uma pe nga e sao ka ko uma mo ro whai kau le seng whai kau le lima seng whai kau ka seng le nga bangi ngot kala ku pe nga o sao ko ai le si eu sei mo sia kali ya Oscar ele ai ma sei kala ko au mai mar kala ku sei kala na ku pe sai ai pe fi mi yo ai sai ai o ke le lola po ai me o kala lai i o me ai fai inga e ka fai ya e fai si ma fu e mo ria ya ma ku ai ele la se me po le ku gulanga ai au ai o al ko e o ai fam singo e fa ka vidia e kasi al mafua e ave ese mai mafau fau ko nga kai la ngolo winga e tau pipi kasi al mafua o le fai o ia fam kalanga me ia wala inga ia ave ese mai mafau fau au wangi ko ku mau la ko la ngolo i le tau pipi balo ya o te do tu langa na wala na mana tata no mo bua langa uma lota so ta e tu roi o pe mo atu tlenga ila pur e ba tu e fisi uma wa fo ia le foi la el fono ila so duo tato ya pio tu langa na e va tu ne vano fa tai la vai ila u tlenga asiata ya tu langa fo ya e tato maftanga neias ya e danga nga mo dunga mo danga fa tai tele la va tu ne vano e fa tu mamaru de tu no ya abo tu langa fo yo pa ia masa o lo tlenga ia ia mana tu mawalunga lava asiata e tu mau lava si o fa va e tu never no e fa pena nei fa tu fo de mamaru le tunu e la fa solo tato proclame ia o se so tu le ma le ava ma fa te ia o te lo le nganga fa lo te mo le 12 fa te le usma fa tolu a pe ia le mamalu le tanto ala leo e pole ala ta fu il moto vinga mo le ava no o maua e fa soa to fo i la mato fo i pito la au i portau fa fo se va mato fo i va nga fa fo i nga ta la mato longo lango tu me por dei i a sa mato matongi fo i a wa va nga fa fo sa mo i o le nganga i e mo moniti le tu fa malo ma fa ftai i le malu sa mo o lo fa fonga ma fa longo i le nei fa tano i o le longona le na o ai lavo lo mo mai nei fa sa longo i mo le tu fa malo ma fa ftai i lautou mai moa fita i le rei fiafi ai mai se e o lautou sisila mai i le talano atu ai ai se whamatalanga ua pao papa pa ua la avale fo i lautou whaafonga ai mai se lautou mai moa mai ia whamangalo i le leo ai mai se fo i o se whamatalanga ua le tau la ulu lautou whaafonga ia malu ave fale lautou whaafonga angana ne fiafi ai o le langona vai e tu atu pea ma tala noa tu pea ia ila tu umalava la tu te lango ina le vaenga fa ufai le tau pipi ia tu mau pea le tātou lango ma tātou whaia mea umo le tātou wha maoni e muli au lua lava le ngang pa ia e wha atonu o tātou wara ia ma tau nuu wala tātou whai ngā malo i se malo puia ia manuia ia whaiva matiuta le tātou ala tanei lau sunga le wha atonu e mai se ia le tau sala le tātou porkalame ia e ola ia se utanga te wha tau waa ma le fa lo tele fa tai ya te loa ya enu i le wala tato se atrisi tato vanga tato proclame ya le ala wa fama vai le telenga ya siata tu se fu tulanga na wala ulia ai i tai ya po le prestene fo yo le vanga fa fai e po la ulango fo e vanga fa fai le HPP to no me pone nei ya te manatu i le na te fa fonga le to e ti mai le penga to e silsila le ia po sa o le vahanga le te mafotai wal tu langa lava le le wei tātou te mine ia vai po sa o le mena e avelo lango vai po sa o po amiotonu ia to tele foi o vai tu for van fa fa fast ia to e rifa uma mai lava le HPP awa le o la to talitonu e se
ia mari sa'o mai atua inga sa fai ia tawai ia no le tulanga foi o famsnonga le wai wana pale me le vanga fa fai le ia ma fai lato fa tau tunga laro le fale ie e o manino le mata le vai le isi le mamna mena tupu ia ngau le tole forma le moto sa mo ve inga le tua ia one to tupu mai le tulanga matanga tulanga le aro ia ma tulanga wa le pitie mama le pe tato fa vai le asiata tala tole fo ma ro tau ma ro fa mo popo ma lo fo le lango tatu watunu e ala le pui o ayata tau o tangata to tele man taito tas ia ma lo lava ia lo temi fa mai mau ia o manatu te mau ainga o fa mai mauina ona le lofa ia Samoa ia i le manatu ia o le fiu e temi o fa so songa siata ia tulanga na fa manyanga tatu pokalame mo lo talainga ia me se foto ofisa manu mato au lango nei Melbourne ia le fe mai papastui e lima se laula to lango paseni tu sa fu fa nga malo ia e manatu foi o le moto sa mo vi ingole tua ia e lima se lau fo lango atu ai se ona te tali tonu e manuia le atu no il to vanga fa ia a terminei la to stato pese ia tato se e tu le stato pokalame
Mike. Toi luas fulu ma le 5 minute o na tale o le ituna e valu I sini au se talia. Ia o le vi inga o le atua so I melepone. I melepone au se talia. O le vi inga o le atua so I fuana langi ina le au fai pese e whakasa mai taanga I kalilai a pe ona o tau sila ma mai moa mai ai. Ia e wha malulu atu le mamalu le atu no. Taluai ia o lea lava e tau sekiseki atu tato pokalame I melepone nei I le hotel lea mātou te whaamautu ai. Ia o le naunaunga lava ia maua se tātou mawhitanga nei po. Whai fo ila e alu mwha le tonu mai ia le tātou interneti ia po le tātou live fo. Ia whaamalulu atu e alua le lei whai mei ia tala listo ina. Ia o nau lea ua mai atu fo I whaatatanoanga ma le whitalenga ia asiata ki tiona ngai ia o ia fo I o le perestene o le maftanga a le HRPP supporters I nei I melepone nei ia vi ia le atua tai fo I nei tamali I o le atu nuu I le lato langolango malosi I le fionga tai sili ia tu le epa ia mai se fo I le HRPP ia wa fo I le lato tula I mai I le nei fo I vai tau I le langolango ina ma le angai le malo ia fai ngā malo lo ia I nei ia o lea lava e te le lava le whamimisa mai o le vaenga lea le whaupwhai lea le whatotua le fast I lunga o le tato live ai e lo o nganga a whai lava e te tala noa le lei mai e le ave e se ina e le polokaina oi ai a tala noa mai loa ma whao ngā mai le ngana wale whetaui ia e le eise se fia tilo I ni au ngana whapena ia e se lo leo oe ma e le toi matamata mai ai fo I tato live e lai wha malulu atu ai fo I le malo le atunu taluai la o lea e whai lava si pisi mai o tata a o lea o le atau fsota I atu sa moa I le tato le fionga I le li whai pule fionga I le li whai pule ia le ala I le pule rimoni a nyafi tai tonu o tu neva le poi sa moa nia ai pe lava ona tau wha malulu atu ia o le aso malolo tai au te le fo I lava noai tato ui ana leva le potu neva le poi sa moa ia a lea o le a tau whai atu pe maua le fionga le whai pule ia le ala I le pule ia tato e fo ina ia tato sili fia silingi ai fo I le fionga I le whai pule ia ona wha ngā solo ai fo I lea o le tato polkalam ia o lea fo I se taimi ia mātou mafuta atu fo I ma le talenga ia namulau ulu I saia ai ono e mafuta mai fo I tato polkalam se taimi pe to e 5 minute ia whaatata noa atu fo I lea o lea fo I tamali o lea tunu tasia lango malo se le HRPP o lo I nei melpone ia ona la ua tula I ese atu fo I ia le fitalenga ia asiata ia ai le vatu se tala fo ia o le fitalenga ia asiata e taton fo I lai whaafonga mai fo ia po le sunga fo I le tai o le lea fo I vaenga whaupwhai le au sapora le HRPP nei ia malo lava le ona sa I lau fitalenga asiata ia po lau sunga fo I le presidente I le se mea whai ngofie le whaamau popoina o nganga o tangata mas fo I le malo le atunu ia awa o sia opa ma sia sau fai mai ai fo I le si whaamtalang ia e sau fo I a tangata ia maona fo I winga ia maona fo I langona ia olona ia fo I tamali inga tūranga whaapena ai whaamalo tai tonu le e te whaafonga mai ia wale se taimi e watu ai le whaamalo ale a lo nei fo I tangata e tu sai fo I malau lango malosi whaala potiputonga lea ia po le tau whaala potiputonga I nei ia tau te whaia mea sili ia matou manu malo ai lava tai tonu ele se mea whai ngofie fo ia tau wha mapopoina o nganga tangata ai o au e te masani mo meo whaala potiputonga ai mese lava whaala potiputonga leo sinsina te fia lava I mafuta male au mātua ia e iei fo I te leo whaala potiputonga te iei fo o nā te iloa ai e le tasi se loto e ese a loto
o isi e o mai ma whafolinga. Ia e tau te lei lopo o whea me tu ai le vai pe tu i pe tu i o. Ia te au lava ia o le whautuanga wha atina i lau sunga le taitai ta luai wa e tu la i se atu e le i watu se whaamtalanga. Wha malosi pea oe ono. Ai lava o tau pe to tasi pe to olua pe to tolu. Ma malo le atunu o lo tau whina wina lea. Fo i lango ino le vaeng wha upwhai le heita a pipi i nei me le pone nei. I o tau mana. Tau maua le lo tau tasi wai. O le wo sau fo i na pom ma futa atu ia te o tau. To tele lava o tau ma tutua fo i. O tau taiton fo i ia o le matua. Tele o tau sanga tangata. Tele o na matua. Tele fo i nao no na silafia o mea uma. Ia whamanuia tele le atua i tau maftanga. O mea fo i nai lo ai mo mea o maftanga mau popo. So se mea lava e whaia iai uma tangata. O e peo no whai atu. O te fia i mo mea o maftanga. Te maasani fo i maftanga. I loa lava tangata i mea uma na te whaia. Ia so se mea lava e whai mafutai se maftanga iai uma. Ia vi ia le atua. Pei no wa ai le poa na po oka. Tau pati mai o tau maftanga. Mafuta atu fo ia o tau uma. Ia o leo te whaatalo whama iai ai o te leiloa. Ia wa vea le poa na po tatou mafutai. Ia o la wa una ia whamalo i lau fitalenga asiata. Ia ma lau whamalosi fo i tau maftanga i te apipi sapora i nei melpone. Ia whamalosi. Tau te whaia lava i o tau mea sili. Ma tau manu maloa ia o tala na tusi o ke le lopo whemela e kuai. Ia loa tangata ia su unan tusi po whemela e. Tuai mea i o te whaia. A whailai le maua tono tusi whai tau tua whaava. A le pese lea o le atai nātu whamalulu to e whamalulu atu al tatou pokarami. I o lea lava e pisi mai a lea fionga te pau whaasina. O lea vido, ma lea vido pei lava o no tau atu. Ni ngata fo ina ia alpu mo oi o le mea le tau whai atu al tatou pokarami ia. A tō wa ai mai fo ua kou lei lua mai mata wata. Ia ina au tau nu al tala al whai launga. To i titin tau le to i wa ai mai lea ia mātou. Ia le umi fo i atu i titi fo i tau wa ai mai ia mātou. A le pese lea le atai nātu mo le malo le tunuu. Ia e meise lava i le fitalenga ia asiata po le sunga i le fionga i le taitai po le prestene o le aenga whai le langolango malo si ia heita apipi i nei melpone. Ia e meise fo i la tau heita apipi sapora i nei melpone. Pese lea mo o tau le leu mai ia o le a tātou mafuta atu ma le fitalenga ia ai ono. Ia whapea fo i ia le tau mawhai atu i Samoa. Ia pe maua le fionga le ali fai pule. Sorry!
to se fuluma le 2 minute ona tali o le itula e valu i Melipone i au se talia ia malo lava le mafuta mai fo i le mamalo le atunu ia ma peni pen ia fa malo lava fa pe fo i ama Filipo son va ve ke le su atu se ta ua ama ia malo lava le sosoani mai fo ia fa pe fo i tane palu fa ta ape o le file mu fa mau popo langi a yang lo au ia malo lava le mafuta mai fo i tato mafutanga nei fo i tula o le fiafi ia pe fo i siota malo mafuta mai siota fo i nei tula ia o le lava e tusi mai le malo le atunu i lungo tato pe ngat failangi ia mese lava le vaenga le langolangoina le fainga le vaenga faile ale fast le lava e tusi mai fo i lunga tato pe ngat failangi ma mai fo i lato fa seai winga le HRPP ia e lo ua uia langona fa tilo tangata tustala ia fa pe fo i tangata fa salau media e lo ua uia langona i fa pe o le ale mea e tātou te toi te pai i tuai i le vaenga whaile a le HRPP. Tātou lewa tātou o i luma. A whaila e moni o lewa se i luma i le vaa o le fast. Ia o le ale mea tātou te toi te pai i tua le HRPP. Ia mo le toi wha malamana maina lava o ele e te pongisapea. Wa uma o na saunoa mai ia le tātou stala ia ata noa. Pea foi le fionga i le li fai pule, ia le ala i le pule rimoni ai afi o lo i te tonu le malo. Pea foi le fionga le profesa, Dr. Afualo, Woods alele. Mai le fionga sala i lua. Fai pea mai ia le profesa. Ele o apaleni le lei ia tala o tatou se leni le ia i nei. Tala sia ia ina ia sosoani ma ia. Awa ne ingoto tatou va te iwa le vais tatou tupe. Ia mai leswa fa malama mai fo i tatou le fionga i fai pule fitu tau sanga ele ito e faia ele HRPP se e talafu. A lea na o le totongi lavo le e talafu ia sa mea sa e talafu mai ai peo no tau sila i tele o mea ua uman si itia ai tu langa o tatou atunuu sa mativa mpa ui lalo tu langa leo si itia. Lala na tongi tulanga le sai fitu tau sanga le na moni mawina mai le fionga le li fai pule. Ia a o lea la watu la i mai se lau valus fulu miliona lea le i fai e se fuafuanga le va lele fo i lea watu e vatu. Va lele le watu e fa fo i atu nei. Se lau valus se fulu miliona ai le ai se mea na mawai na o le upu va lele wa fa fo i o le ala le fua o tau ia lango le fast i ai ta lafu lai tutu ai fale mana naia sa vavali ai sa mo i lungo le sitanga mo atu no sa mativa le wasi itia la ya ngale tongi ai ta lafu na wala ngalai tu mai ia fa maoninga a le se lau valus fulu miliona le o le atotongi ai le ai se va alele o le ala lau fua fa tatau iai se a fai wo i luma se kako wo ia sa o i luma e so ia le toi te paitua le hane me fai ngawa ua tutu fale lelei wa si itia i lunga tūlanga o Samoa ona o ngā luenga lea foi tamali o le atunu po le fionga te taisili atu i la epa se tau malili ia se atata mai ia ma so ia tau te whaalongo i le pola mo tu itua ai whaalongo le mea sao le musumusunga ale anganga pa ia o le atua i lo loto po o fele me sao o fele me se ia o le tala na ko sa pe ko ke feika me ke o i kiang ko wik awa o ia lo te fai atu lava o ia ki ngā fo ia ka maka ki kiro ko kuskusinga ki ngā ka lima ka pe po la ele me ko ke o mai ai fual mako live ai le o ko li ki o le fast kasi an ngai li ki o ngai fa sanga ko mo le HRPP ai ko ke ka ma fai ai fa le ang ai va ai o to ko e fa pele ki o le e mo mua pe ko maka ai le pele ti o le lo wa ma lo fa lo o le mea la le sui a fai fi fa longo le ti o le mo sa mo vi ingo le atua fai fa le mai ko mengi wai lo e o le tala na ya a pese le mo to e wi an ko le hanga al pese le mo to
Toe 5 minuti ona tale o le itu la e valu. Ia va aila ia pe semana ia lewa tātu mo o tau ia. Ia vi ia le atua mamana. Ia pau ana o le mea tātou te anga ia tātou anga i le atua mamana. Ai ku ia isi a kua mala. Ia tātou te tapuha ia. Tātou ho ia tātou lango ina le wha maoni mai le atua. Wa a e ola i lo langa wha maoni. Wha upopo atua i le atua o lea mea ma lea mea mo o tau uma. Talu ai lea wa mafuta mai ia le fionga i le whaipule, le fionga ia. Le ala i le pule rimoni a yafi lungo tātou laina, tātou ala leo. Le anganga whaaloalo e whai eile leo ainu u whaatalo whātu i lawa fionga le whaipule. Ia po lawa fionga foi o le a au tusi o le vaenga whai pui ai a tau tangata Samoa. Fionga i le whaipule le ala le pule rimoni a yafi. Ma lo lava le soifua manuia, ma lo fo i le ono sai, ma lo le tau tu atu nuu. Ia ma lo fo i le tau ata i le ne yaso pa i o le atua rimon. Le ala le pule. Tālu whātu, lau fionga i le whaipule. Whamale whātu i lau fionga le whaipule. Tau sekseki atu lava ia le tātou ala leo. Ea wa ese fo il mea lea wa. Sekseki atu ai mo le silafia i lau fionga i le whaipule. Ia o mātou lea whasalau atu i nei melpone i. I ni motea lea mātou te nofo i nei fo i taini. Ia le whakalulu atu ai i tātou sota ingai. Whai lava ma motu e le maua le mai. Ia ai leisa mea o ia i e pule lava tātou i tātou. A tātou mea whainga luenga e whai mei tamaloan mātou nu e whai a nice. Ia ai le anganga whaaloalo tu e whatalo whatuai. Lau fionga i le whaipule, lau fionga le ala i le pule rimoni ai afi. Ia po lau fionga fo i o le olo a au tau i ai, po le au tusi fo i o le tātou vaenga wha upwhai. Heita au pipi, ia po vaenga wha upwhai pupuia, ia tau o tangata Samoa. Ngang whaaloalo i toi whatalo whatua i nei tū lau le fiafi. Ia po o maua mai lau fionga le li whaipule. Ya mas foi telefone ali, ele ainda não laulu, e a fafonga foi tato tu não, para no mal tato fatal não al net ya fi na ma auto melpone, ya ma lo se fo, ma lo langi ma, after yo nai, au inale, machina mo o tole, manuia mai le tato li faula ne foi sapat. Ya lo va pena foi ya ma to mai nei. Ya ma lo le fitalai, lo fitalanga le Hero Motor Samoa vi ngale tua ya. Ai ono ma ai upa te mai tātou. Ia. Kama sa ia tulanga lau telenga le pule. Ia ngā lavo le o le tamai tai mota nei. Ia I tangata tawai ma. Ia e mo fina watu e fau tuanga le tamai tai mota. Ia pule lava skaf ngei lunga va. Le la lunga va pe tulanga na. I lau so le vai aso le wam to amisia tu lava lau telenga le pule. O telemisia ia e le faina la ona sa mato tata no foi me se tasi foi o tato pa anga le talenga ia mulio ia le na won vesu leo te fanu nongo tu le ma losi mai o losi fonga ia ale fo ia yo no fai le ia le sa no mai Fatua uma le proclame al tato taitai yo me tu le Apple TV le sa mato matai nei ma na ia lan proclame ho ne oi fa se kai la ia le tele mta upu fo ni tal no yeto ina ya o ma na o misia tata fa tai le wa mata mto e tal no mai tele mta upu ma mlama le fia wale fa ho anga ma mlama ko tato tu nu le tele o me pelo le o pe ai ni tato yo ya e fa tai ho ele le te mo le ma lo sia to tato tele nei va yaso lo pole tu Ia ele mana tu maulunga sa o fai atu le tu no il mato fa soa ia le uto ni le marofia ia na ma fo favor polar me o cup
Ia lena o whanonga ia wa marosi mele sufonga. Nongo vinga. Ai po sa ka penga wa ale fongkanga le la sau ngei wa le hae ngei kala kukai au ka ko fongkanga pale. Ia un whapele ia a kongu i eise keimi e finale o le a whapena la wa ona sila foi ma malu le tuno. Ia la tu foli tato hero i le finale tato fontanga le ia le manan mato popole lava te fiwa la tu te fa pe mai fo ia le fon fetalai ia pe tu langa na mato fefe ai fa pe por meu so ta penanga fa pena ai le faina me sili dava le fa fonga le maru le tunu wa mai a fo ia le pokalame le fonga fo i le tai sili ia le sunga ia dokta sai le malirenga oi i tu langa fo ia tato pokalame na tuaina mata ono mato le matu malanga mai Melbourne ana le pule ia le la tua seki nei le matoria fo ia si i malo tato le moto sa mo i si fo skeke ia mai a ko video matulang fa pina toi fa bi i a ko le ia pina ona ia o le koe ola lava ia masingi ma tulang fa pina ia le la ma fu ai do na mo lo le no ia fa te en usi o tai au la so ma lo sa mo o kusa na pe ka fi o na ka ko ka e ngal mo mo la pe ya o dio ya pio le tu langa na le mato te lo atu ma le fia lava ia wa fa manatu ia ka fai fu na en se te o lo ye ko viki su yai ya le o le o malo lo mato ta o tu le fo le lava me masania e fa ia e fa manatu ai to sa uma e le fel tu wa fa manatu no le en se te ai o le tu isa so malo lo no vinga le finga vinga o ko kai finga vinga mato ta Yo, ai fa manatu a hole le tae fa le lotu masani ma. Le masani ia le to na ai o dai on fenga le ngale ta tai. Mana ia wai o le te manatu lau fionga le di fai pule ia tu sau o le finangalo na le sa e le fionga le taita i sili atu la e papi sa wa e fa ta tia ese le answer day ia ai pe aso malo le lopo la sauta maiti ia po la sautina po la sauta mana o fa nga ia la so malo lona la o fionga le fai pule ia reina ia so fa po na sa tio la sauta ma ia me so ia o fu fa ia wa le fa te selo malo ma ta o la so le la fa ilonga ia man so ho ia no tele fa so malo lo wa fa tuanga ho la fa pisnisi na taimi matulanga ono tele so malo lo tatou ai le fa pe ave si nei malo mo fa ta wa ina tatou o le ta o les le mfa ave se al terminei da le fa na tual ma tu langa ma sanio lotu ma ho teu al malo ma pero so ito sa tek ia na male ia palpi ia ta pe pa un al les ia wale le o na ia matofsili ia vo misi ai ono tu langa tatou covid ai la le tu la fasile covid fa mo atu e sei fa ke a kwasin ka vai liu le final fa mo le le pule na mato fa longo e se fa longo se tasi fo yo poka la me a mato lava pa e de nei la mato mo se me america ma nei al mato fa longo final ma ne foi fonga ina tu langa foi fa pe ia se nganga o ia fa pe o lo tama fai se sa dinga se lenga le fa nga fa le ia la saporo fast e tau su esina se leni finale e to tongia e talaf e to tongia e talaf pelo ai talaf for vang fa fa le chapipi pe le mela o le me o la no fa pe telefisile tu ya oi ia vai lo fo ia la pule o me pelo e one of them me boy fa te ele le pelo ofisili pe la pule du mol mamado le tu fa mela fa pung fa pena o fa no se mana ia mana telia la ta fa no longo atu ai paulo le mena ofisili ngia o fa pe o ono ai ka lafu a sa fa ele banga fa ele chapipi le la ta fa se sa dinga sa lengia ale vaenga la laitu te le wa matoria ia o nei Australia ia ai longa po New Zealand fo ta wei me fina o tupe ia a pela na fa longo tu America e man nei ale fufuanga foi ai la ke maso sal fat o ai ka la fo lo te do e fiku kausanga e de to e fa se ita la fu la lo vanga fa ile de pa yanga ri ko de ma fo fa
Alo whanonga ko ai ka la fula le pule. E ma whai ana e whai se tala pe o mea ia wa ngauka ko maro e se whao pungo ia mai. Aftai to le fo ia ale mele le utupu nei to le fo mas fo ia no mo nam lo mo me pe pelo ai fai a de pelo o alua ia pa pe o fengo fion kali e tanga o ai me ho lele o ai pelo ai me nga kai pelo o sa ole tala ho lele o na le ma fo paul pelo va ki fa fo anga sa mo ai fai ia ya ole ola o kelo ma o tonu ko le sa o ngol ole nga tu pe to tongi e ta la fo wa va nga fa ia le cha pi pe tongi e ta la fo le malo o sa o ngale fa pe ko ye ka la fo le malo yo ia va foi o ai ka la fo le cha pi le ringi pe pa fa mal mangela pule leo ke mori mau wa lo ke mori mau inga ia va ngala le fa yo le ole va nga fa le fa e ringi pe me mo lo fionga to le fo mal ka ko fa sa fe ho le fia ale me mo ele nge ka la fo le cha pi ia va fa fai o ia le tele la lo mai le tato au lango ia ma ai sai linga sa fai nei tongi ia lo ia ma tongi ia me ai le sai ka la mo na le va fa fai no lua ia fa pe o le ko yengi fa so le so na ku pe wa na ko mo ka le e ka ku pe Olha, eu fui banheiro com inga fila. Mas o lengi sim fila, o lengi e faz o lengi sua cupe. Tinha o carro ele fez cala. O lengi cai. Com ela foi men cupe o lengi cala cupe o lengi foi ai cupe. Não a cor. Pero essa mo la matanga. Foi ai tala foi malo. E fitu tau sanga ele tu fez ai tala foi malo. Fitu tau sanga. Ele tá pipi. Foi aqui na foi aqui na ia man tofo e se ai a se atu no tau ati ai ele nge tala ai man tu e fua ele malo se togi ngola tala le ko watu la to tongu ai ole mele ia ele tongu e tala fo tato malo talu mai le amtang ele nga se fu sengi mai le tala tas e alu togi ngola tala ai ma fai o no o lunga lu su sengi tala tas Tava pe o ina o onga le tula mai. Ai o se le chapipi. Ola i lalo lava su sene, su ta sene, mai le tala tasi e alu to mai tala. Olo na winga, olo le lei fa foi, o le ala foi le pe no ai le tele wati na ai fai mai. Ele tau pati mai o tundo la langi fa le tupu la langi fa tupu so ni mai. Ona e o nga fatia sa mo. Le toginga ana tala fu, di so tala fu mai concession rate 1%. Kai kasi pasenge me so songi de tu fa fo ngale tu le la pe mai nei tu ele ai se fa le tu mo to foi to le fo mal fa fo e mai tu tala le pe le fe so e matu te pe o sa valo come ki fu le ngale so ko o mi alu la ko ele ai ma se fa le tu no ia ke pe o ke no mai le cha pi va kasi valo lu le fa le o singa taulang e o mai o mo kwa ke le fa le kong wai pa ko mo le tunu le ngi swa o le ngi va o mai o le ngi o lo ai mi ngale sa o le cha pi ko e como fai mai le tunu ngi kai mi la ngi e ho kong ma le fa su ta sanga le cha pi e le se aso wa pe na ro pe o shoki vai la o fa ma le se aso wa pe o le kongi ala fa ngalwen ele ai se so pe o mangi va ku me kai le ngi o lo mo me fa pe ngangi le se tu langa pe na o ia ar ku langa nga ole me ho ai fu le ye mo me o formula ye mo no mela fa ka kia mai le World Bank fa tu pe la langi fa tu pe ati na e fu e tama ai ngo le o le atu ma le atu e o se la le chapipi o la ia ta tu tono o formula ne o tu langa le fa no tu pe le ya to ya le ma su langa ya fai lai o tu langa na le fa pe mai mai so tu pe ton o talo fa el ese so mo manco pe mai con ye ka la por fas ma coupe e fa ko mo coupe ga kan la ko mai lo ko fe ari wele se o le meu ka fe ai ma ka ku ngal wai o le me ho le nga ka ko kalan
e tamo fai fa mam lama na ta tu tangata Mare. ele mele tu nei o mele ole fa mai tu sini o kana kula mai mele nei se va io le tu e amale no fa peo a inga ono le telo le tala pelo le la tu tono sa mo tele le tala pelo le va tu nei tono nei ma fa se ti io ta tu tangata man so fo o le ta ma fai le va nga nei mai tano mai tono e so se me fa le nga le malo mai le tele pelo ia na va tele pelo fa no feo ia pelo fa no le ai se metas o tupe nga ngoi feo ia tupe nga ngoi le ai se metas o maua wa feo so o feo sa i e le ai se mea e ai ni fa le tono o tu tono malo le wa tolta sang le wa over tau sang o ia le ai man tulang ko pena o le sia ne le tu le fo mal tato ma fa fonga tu te le fa fonga o sa no fia me me ia e le tai e le langa fo tanga la ma lama o ia o le na ton mangalo lue mo tu le e pa malo ma lama fa ngo tu lama fa ma o ni tu le e pa kam fa mal malo se va nga lava tanga fai pule ia le fa ni ko o fai pule kala pelo e el pa au ko si le fia e ka kala i ku ma fa le nga ile ngol le yo le tu no fa mai mau le tu no e no fo va i fa peni ongo ngi kala pelo e vai pe vai o que eu vou cair le cupo pelo mas ele se fez eu peça mais louco cala sa kala sai ngale fe so ngia mako ele é o louco mas camaro louco eu sa la son fonga oi asa ko sei ko plan me louco me o le louco le pelo camala louco sa ka pelo ia ko nga nga vange fa fonga mai o kale lo foi pola tenga tala wai o tamo fai nga ta tu fa sa o nei mea tamo fai e lo foi so ta tu no le ta fa se em fa valea ma fa ele lo to e tangata ele fenga malo nei que eu foi kai o fo wo over ko deu wo over ko deu Oba. Ore tunanga na pe ona fisingi atu. Ia wae le o te no faro longo. Ma nei ia le mainga. Ma nei ia. Ma nei fulna ngona fadia. E le lava se tangata. Ale me te pole ai. O me te pole. O mana tu puni sila me na. Tu puni sila le se fa mango se lengi le vang fa fa le fast. Ya, salu ia tu le tato pokalame tu sa foi matulanga o lato o le lato te lu ia mai foi mo to samo salu ia tu la ai sal fam talanga o le avo mate te tu la tom ta ya a be on mele le fatu ele ai a mai luma me wa me fa manino e dengi me e dena o to un samo langa leta o mai samo dena le na fina o to telefone malo tu a wole se me tu pot foi le nei email pone e le telenga ya morio o le mela na tas le manino tu pe o mitiafu sa papenana tam fai foneta mari te le non se le na vai ya ale lo fano tu pe lo wa nga ya medical me pe ya po pe la po denga na finale e na lang le fa fonga le maru le tunu o ta baba ayatu ese fo i le karonga porque kila we nei nungo o finale pio le kau vai nungo mo meu pelo kau vai nungo tu nang pelo o le na fa nungo ia ese mana ia o fa nungo fi au se nga wale loto lo motua porto in talo fai a samo le fa punga lalia talo fai longo winga fai o se me fa pende ia le fa fonga me maro le tnu ia de mama tu langa lenta to va ai me sa tu pu New Zealand ia la tu se dengi alo de si da le fingo ele te mai tai dia la o le to ta walanga o te lo fa foi wa lava vo ko so o le me pe finga li ale wa mana mana le tunu ia o le singa lapta inga lava le fa fonga mai o le wa sa no le pude la o ke me ia wal Pauleo se vanga fa fai
ua le ko iai ko kongo le malo o le ora ko le wa mai e fina le opposition malo a la la fai ai ka la ke ofo pe fa no ngala ia al pule le mele o mele te fa no ko ia I la tsa denga le pule e ui an ko ese o fia ngai mas no ko ese a la fai mai a la fai o ko ai ka la ai ma ko foi ese le tengo fio nei me ta to wa ai le fa ma lama le tengo fi ma lama le tata ele ese sengo malo male mo ta to ni te totas ai la ko fa le coupe me sa ulong ai va mai fa le coupe le fenga kongia ele fenga me sa ulong mari e kai pe fa la ka ko le malo samo anga ko fa fa ni long ai va mai ko ngue mai fa le coupe kira la langi ele ma fa sa mo kongi anga kala po le mai coupe fa ngase ele fa fa mai ele fa fa mai ia o fea ka lunga kongo le cha pipi o fa pe mai se fa coupe la langi po ka I kala fo ai wa ngau malo sabu mari ele ia se kala fa pe na ka lunga kongo ka ko o bankrupt pe wa ngau le malo sabu ele ai se kulanga fa pe na mo coupe a fa ngau fa ngo coupe e coupe pa o le kai o mai le coupe mai coupe so so ngi fa ngo le kina awa le se de fia uma se ka ko tunu ele ia com o yengi minha lá le pio com a Euskaria marquele o marquele o cara com fa mo ai services ia maka ocupe mau ia mai que ma kulang wa pena ia ko ngi mai ne então ko ngi ho le kupe fa almost statutory expenditures ai ka lafu mo ko ngo fenga lo ma ko le sin kupe le kiki ia ele lava la ki ngai kupe le ala la ngo ka ko fa kupe o ki ngai fa kupe la lang mai kupe ki ele tu o alela e malio le mea a sau tangata e sau sau mo lava leli e ke le sau kilo le bank account e sau kilo e sau kilo mo mo lava leli o fo lingo mo lava leli e sau e oso la wala e oso ka vale sau la wala e kilo le kulang la wala kulang o falo ka mo kulang o la kinga o le atu o ngofo le mafu fa pena e ke le ngofo fu e ke le sau me vale le kilo mai e sau e oso fa ole ke le ka la fula e se vai le va le ole sa ka kilo e kula o ye se se ma kula la kia sa mo ia e fa pena e ka ula ngai e ka la fu fai la ole kia ele ku dari ai ana mai de kin me va le ka ko ya so ia o course food fasu ka san ka luai a le fa la e ka la ia e se la va e se vola kula ngai e ol me pi ngalo tanga le kula ma wo lunga le ila tia sa mo ia e kula ngai karunga ki ngai nunca foi marca ko o le mea le ye a mea le kupungi e wa kala ho le fe mako e fa fe no fio mai fa kala kupe o le la pidion al kala kupe samo e marngi ya kala kupe la kupe na semidion ali ro fa kala kupe mangela le wa sa no tonu al mele la to fesidi o fesidi da le pule o leva na yeta mai tai pa mbia le a tato le fionga ya fiambe tonu fo le tato ai leo te vai atu finale tu langa o anga va tu langa o anga va io e te manatu foi o se fisi le tele le wa fu fa fu anga le maru le tu no o anga va wa le mato te loa wa vevesi le tu no ia o tu langa o manei le tato wo i tu langa ta se den ia a leo te va vai atu e leo sau la vale te mai tai para mia i duma ia o fo tato covid ia fa penao na fa tali re ropo le ame o tu puai por mea pio ngase te mai tai para mia ia por mea o le fia sau dum TV e ta o mai tangata covid ia le la tato wo i le tu langa tau seden le la ma te palong long tu pe ma mai tau tu pe le pule ia nga va mama tolia mo to am de mam namale tunu wata te I da vale oso me ni fa punga fa penei o lo tau fu se o le melen ma fona batu le fesidi fa pe e ona wa fia fu I to vai ma fa fai ana le afia oto e le sme fesidi tu fu ia finale ia telefona tu langa le no fesidi tu do fa pe e tongi ai ta lafu to vai nga o le se tupe ya o le se tupe va pe se fesidi tu da o wa kasi ang kalo mafau
E whawhewhea ngo ese le chapipi ma le paua, o lato ese wa lewa pasoro di a kua kausanga o ese, ala e mai o ai kālafu le chapipi. O whea me saunga ai kālafu. A le na mato te loa e fiku kausanga, e leko e whaingi ai kālafu. Ia e au ngā whaino fisili atu. A tonu foi ai e whina le, e le umi tau whase, e le al whai konfiki. E le umi. E le la tole fisili ia le whionga ia whia me. Na ese teimi na vaai lo mutua tato se le ni tato malo. I. After I'm sili. Ia ole meta ole ia te awai. I. Pia no tal no atu. Ole tūlanga le ini. Ole tele whalu fisasi ma tele tal se ma tūlanga le mahalu lumal malo le ni malu ki. I. Ona o whenga tale iei. E lei titi taimi e whaalongo ai whaafonga la tunu ui tai tai ole fast. I. Pai tania. E tele taimi whaalongo ia la uli malisi wa. I. Ole i loa lai matu. Po ai tonu le i whamtalanga ni. Awa ale mea moni lava to le foa ma. Ai umana manamlau. Awa whangawa samu. Ele i se a e te i whaalongo e tautala sa unofi e me telo nene. I. Ele i sa ungo i se me e o ai ka mene. Nga pawa yo ka le kalangoi. Ai ka kalangoi la i ka kangi. E mo kwale ai so lato mal malamba kas. I. I me ka kupu. Or ko kele ho lingi. Aka ko ai la ko pisingisi e fa ele mas pisingisi ola. I. E oi. E ho fena ko fa le ma oi la ko pisingisi fa ele mas pisingisi ola. I. Le vinga la nga sa talanga. O nga le la pela ka ko ko inga ka e fast. Ka le el pan. Ai le o me o fa makalanga ni. I. O fa makalanga le la ku ni la uli mal vanga le. Ia va sa mai o ka hori vai mai la o Amerika si vanga te me pokala me Amerika ko ni te nga sa mo. I. O pio ka hui te nga lunga ngi sa mo mai le linga o ngi ko kele ngai. Ia vanga ya Amerika le ko kala ngo ko. I. Ai kala ngo. Ia o pe ma lamba ai o ese. Ke le as kala su pe fa sali e o vai do pé essa não é por I. Ale mai fai fana ko ai ngai ko pa. I. Ko fo ia ai ko langa nga ele ese ko langa va pena ai. Anga fa pengi. Ko fa ia ko le malo wa ko le fa le ko sa mo. O le ko mengi lo mai fa. O le ko ia ka fenga le. O le engi vai fa ba. I. On fa pele o pa ki la ko uni e ka la fo ko langa pena. Ai man tofo. Mengi o fenga malo ta spia. Ele me hole fa il first 100 days. I. Se la waso mo mua fenga malo fo. E o mana se la waso. Ki le ko ia se me malo ko. I. E me pe va ko se la waso le ki kilo. Ma la wa e mo me ki kilo le me país malo. O mana se la waso nga o ele fa pe fa o e ko ia fenga malo sa i mo idea. I. Ele fa ko la ke ni ma ko me na ko le me ma sangue. Ele me fa o e to nga sa mo ni. Ele ko e fenga ko isi malo se nga ma ko e lo ke se metas. I. Io o la o malo fo. Ia. Claro. Ai ka la fu fai. Ele fa pe e ka la fu o mga mai fa nga le chapi pipi fa nga i suio le chapi pipi. Ai ka la fu nga mai aki ha ele tu. Mai la sa nga fo kia la nga ko ngi le malo. E fa nga yo ele tu no mai le aso le aso. Ia ma fa lo. Ai fitu le ata sanga ele ko fese kala na por. Fiku ka usanga ele ko fese ka la pole. Ia mangingo len menga. Malo. I fiku ka usanga a ele chapipi ele ko onu fora fion ka kaisidi ele ko fai ya si se kala. Ia mo mai kolu se lau yo e se lau aso pe a umas fai nga malo ia ngale ko kalungu le ku langa le penye ia le va ngai a se lau aso lo unse me ko masin pe ku ti fa masin ia o fia masin kan ku lai mala vanga le le pu Ia ko ka usanga. I po vai vai O va le va masin. ia vai le ia qua o vai nung le pel
pe fa pe lo si wai e si le kulo ma le kolu le se lau po le kolu masinga po le fa masinga nam lau wa ka wa le fikanga me wa le wa sa ke fika fa le da uri na kong no na se lau lo ia aso mok o me lai ku me nga ola o ka fa le nga lo lan men o le pepelo lo ya nga kong wa ia le lau mangingo le fa fonga mai tama matina ma tua le tatu atu no le oma le fa masina tu la mai ia le vanga nei ia alea lava lato te langina lava ia le pese le masan fai ngor pese masan ia au wa ai ko kau le ngongo ma le sunga ia la uri le pole pese ia kai pe o le mele na sa ngi kai sini ngi le tia e pe fo le no mai o nga le leisa fe le cha pipi le kan fai ku kan fai pi le nga le fai o le mai kan fai fa wow a mai kan fai ho e ku a le ku wa sa nga le a ku e se mele ka wa le mai ai o fa kai na ia o le o mai le so le o alu se le ma sa nga lu nga ho ka va ku se la ko nga lu nga le fa ki ngo mai po sa ki nga o fai ka no ku o me mon ya le e alu lu ma lu ku ke o le me fai so ngo le me fai so ngo le me o fiu se so ko lo pra me so ngi me ele mo mo fo ka ofi ai ia me ka ua e ave ia fa mo e lo ngi ko nga me fa ia wa ngal so ko ma pasi o kula nga le ia le malo le wa ka lo fa le ia ko nga me le ele nga sa ngol ko mai va le o ai ko sini nga fa inga ta le se va le o ko ngai va o ko ia ngo fa foma ko si mala mai ma ya me se o kuris ya ma ka o ka si le me ka o la kia ale ka ofi ya le ma ka ofi ya nga do fa vai kai me sa fi nga wo ngi le cha pi ya wan so so ngi mai ngai ai ngai ku ma ka la ke lingi ale ho kon fe ka ofi ya le le pule vai do pe e fitalai le sa no mai le sunga ya pe mita siosi ya o te lo pe ya de pe se sui el van fa fast fe mai fa un le mai to le fo o sunga tupe e fa ta wai va le ai lo ai ta lafu pe ona fai e HPP pira mele le te popole ai ele lei pea le kaka ku longo pea mas fa ona o le wo uma na faseina ia nei tulangi ia le laulangi New Zealand ia uma foi na fa pena penongia nei tulangi i finale Melbourne nei i Australia nei le la live talenga ia morio ia le wo latu yo le i marotele ia ta lo fa nei tangata lo America ia le la tu simai fa tai tele ia permita shows le ala tu simai ia le ala sa fa mai e o so nga tupe e fa ata wai se va lele ai leo ai ta lafu pe na fai el HPP please ia fa tai lava pe mita shosi ia le ala wa mala matri ta tum ta la so fina ngar se va lele fa le ka me ki fa fo ga sa ngo ik nasu o ma la sui nga ia val mela le fa ko mo le sin mo jet operation o vale de kele ia ka va to mai vale le ma gi va tu le nga me ka ko ia al vale le nga kele le fa kan ngo fa kan ngo ai wa mai e fu le fa ka mo ku mai ele fa ke ni ke le vale le lis na ele ma blama sa nga le o le lis le nga mai ka ko ia ma ka ko la ko su wa America o se la wa America le masinga fo le kai o le va me ke me tell wa ia America le masinga le kas o le va le fa in fa ngi van wa tu ke ni o fu bon ko sa ngal mo ko va le e fiku se lau America le lisi ile masinga kas o ma o mai fiku se lau America o ko nga lisi nga pa o nga lisi me va lisi nga sa va le nga i mo e ma lindo le nga fa ka ko nga o fa le ko mo le po le nga mai le va le ko le fiku va se lau fo le nga mai o mo ko se ko sa mo ai fa le ko lo o le o ma o fa le ko nga pa le nga so va le lo pa ko nga ka nga mai va si ka ngo ko la skamba nga le ka ngoan wal mele fa ko ai mo me o le kala ngol tanga tele lava le mama lama o
ko nga ka nga le ka kilo mo va le lisi ya maka ko nga lisi nga lu se la ko se yo wale milionga kala ile masinga kas ile masinga kas el mela le ka ksobe e ke le fwa ko te nga kilo le tunu kaka o ile ma ko fa e ke le kilo lisi nga la ka va o ma fu el pelo ingol va ai pase se makako kaka yo mai e ko ka va nengi a me sera mo la kilo le tunu ka fengo fina fe wa ia pe o fa o mi ka kala o le kala le sko inga nga fa yang o so nga ko pe e longo binga ai fa amali ele os parquelos já inga yo okay nga ka lo ma fa ile se la vars por million nga le pule se la vars por million se ko confirmar fixe lá le ele masinga pe papel lá no ka mo va pe den le ka no mo va le do ave oven wat fixe lá pa mo fixe lá wafe fixe lá milionga o fixe lá wafe ka la Amerika ele masinga kas eu ele se ele vale ele masinga kas o ma o mai ko nga ka nga almela le la ese ko nga lis o le ngat ko siege ka ko le mi wa ese me ka le wet list e me a ko ma ku va le la wa va le ma ese me ka le dry list a ki ngo va le mai fa ngai ka ko ka fa kam fa nga o ke le ka paila sa mo e mai ka kam fa nga o ka ko fa nga fe le o nga pa o le la le list va le a ko nga ka fa ma me nga le ka ke lo fa mai tanga tai e tal no mai e o le me se fo sa o kala ho le pe ma ko ngil ma ko sa valinga le fe tai fo al malo se lo sa vali fo lo sa vali lo malos fo al ka ko fa ko ma o le me o le o ke le me le yo ta to ma lam o on fa sei nai ta to ya ka le ki fa la nai tanga tana ina ona le tele fa se tanga ti faila ele o ma lam ka ka ye fa ye le malo e fa fela o ma lam ngai ka ka e la fa pela ko ia isso fa como se passe já o man tengo fa como vale ya lole sa noi la fionga le li fai pule e o le wo ata fa ngolongo atu fo i le vale le e o le fo ina na sumai fo ile stamali i mai le vai nga lava le sa fo ile nei ia o tau fai fo ile le se fe ia tu peo tau pusa mali wa tangata ia mea lau atu lai mai, wā tamari i lea whaatau mai ia lau papatau ngō fia fo i le whale fo ia warehouse a mātou i nei, taipei o ariki i nāma. Ia e sa wai loa lea whau el pusa maliu tau ngō fia. Ia ua whaapea la ia o makua i oval mana ia lau a se whentu pea lea a inga ma. Ia e kikiro la inga makua i le kalawhea ngai ia ma pusa i ta tonu nei foi malo Australia ma teno foi ia ma kwai i lunga le fia le ai ngai au ma fa tonu me le ai ngai le malo le tunu o lo ala papa au nei o isini awala mangi ko e o fale maliu le ma ta mai le sua forta mali ile lo no winga la pe fo dinga mai foi la tau fa se va ale le feo e samo o le fa fo il vale le na fa le il pala ni matu ato ia lona ma fa le sa o nga i le fa wino va le wa sa nga le mu fe wa ma lo le tunu ia le tau va ai tunu pe fo dinga mai o la fa fo sta to va le tu sal mele ia nei ai no o le tu sal mele de família le pule e fit se lau afe ele masina dongo winga la ngale kasan masina le e me vanga le ele le pa ko se masina war ka war vale le la ko kongi e se lau vars fu milionga ma ka liena se lau vars fu milionga e ko vale fixe lau america le se mea o le milionga dunga dongo winga la faila se ku langa va penga longo vinga ngare kasan masinga mari facial dis lo por mel nga o faula ve aku lo la por mel nga le wala nga o i Amerika e su coupe mai e wa que le coupe Amerika ka fa pa le ngai al mele ya sa or coupe wa va ko ngai ya no go vinga ka nga kapola le fixe la u va se fu e wa ma ko dia mengai ele happen ele coupe kaunga kalango kwai
o le mea ngai o le fai kala se se. Mai. O le fai kala se se. Langa kana ngoa. O le isu lea o le fai kala se se. Le o se e mamanu le tunu. E ma ngai ala le tala. Ai ka ko whanu nongo aku. Langa o mankupu i Melponge. O mankupu i aki langi. Ia. Ka lusia awangi koe kupu ngai mea. Ne wa ngā fui. Se e sa noa lava. Lau ftalenga le hero tu langa lea le se lau wats furu milionga lea. O ai e kokongia. Kokongia le fastback kongia le. Lea kungu ako. Ia fui la wa lele koe mo me se kala po la le kulanga le ta fe koe fa po i vale. Wa le tau kala la kamai le ngā lolo fa peo la uma ngā mai iwan watu. O ngā vai me iwan watu. O le makua kaungo fie a le nisi langa mau e sa mo. Kaunga mai e nisi e mako. Wa e va lele fou va lele ka kaungo fie. Ka sia mwenga mai e nisi e mako. Ke le o loa la po fia kongo le uiai le mea. Wa a whaingi la o le ka lia la le kunga inga le mawanu watu. O le mawanu watu. Alona winga. E koe whaafo i ola alwa alele. E ngā lola e sa kupe la lea. E kaunga kongi le malo. E kongi ka kalau kele le kongi e fas. E al mene ngai e kako. A mai le wa alele. Whaanga i oi. E maua kupe koe kongi e. E a mesele manguia lau kele la tunu. Wa kaimi la ngei. E le laka kuma ingi i a oingi long koe ka kala le. Koe ka kala le. E a whemalanga i. E a ka alofa ia oku. Yo. Ma ko ngi fo il fia malanga ko malanga mai ia no winga ka ka nga fiki wa ke mengi e o valua fele la ko one way mere wo ye kala no winga fa li ma fero la ko mar sa ngi sila ke mi o skadi longo winga na e ka ngo fia ko aru le langi no lo waru di sia ku yo ka ko fo ia ko ka ko de ka ko vale o le kako valele le nga whakalai ia olo. E le eise valele whapenga e kūla o mala valele, pio tuke whapenga. A le nga e ka ua le amakanga o le kako pokalame. O le me mua nga e ka ua le vaai, o le ka ngaka e sau Samoa, o le mala valele. Ngai lolo le ka ngaka le maro le kūla i mai. A le whakasa ngi olo home o lang mala valele. Ia, o le ngaka la i langa mala valele. Ale foi koe sau koe fai mai ele valele ele sefe mo kako mari pokinga le ala koe avel valele ongo lungo la ko fau kuanga o le ala e fia ba ko pesi la le pule e fa maka e ka kaunga fa akuse la fo ko kongo le o le fongo so le kungu e ave ko kongi o vanga ia na ko fai fai unga le koe avel valele fa maka fenga fenga mea ia e mako ho me te i o le fai la ko fai le fai la ko fai ia a se mo ia al me nga e sa fai la ko lo kele mako fo le me le o nga le no mako ka o ia nga sa ula unga fo i le fo le o ma e ka se ale me nga polo kale me ngol vale o fa pe mai mai a mo me fo su nga mo sa ngole bu safety le nga mai ku yo skale si fa o ma su nga mai lo pa wanga o ke i ko fa mo mulia o ko lo ke le lisi o kupi ani ye se va nga fa te an kan ngo inga mo mo awa le va ye ka nga mai man manguia la ke le ko e mo mai e si dia ku ro oli ku la nga ye te ale se va di ya ai ol mela ale o fa ki ye mako o ko sui le kala mo mai el va ko fa ia le mo ki fi siringeng wa le la ko pelpong si karango mai o ana kila mele ko e o ale karango mai si karango mai le la mo ko kurkuria o fea o yer ka ko vale a fe ko lo ko ave e fier ko pele la ko fa alu ko con ele sala le la pani e o ko fa fo il vale ala fa fe la ko ngi le la malanga i tau ko punen e la safa o mengi fa i ngi fa pingi fa Kamela nga le wa ka keo ai le wa le la mako siringia o mako la ai ka te ia mene ko ngele nem ko kiele mo ke nga lu ngele bele ho nga ka ngo le kampani le netu se fa se kana tu langana wa le mede le mena sa matano ma le telenga ya mo le verso le wa misia tu lava oi
Yo misi tu lava oi de na. Asa ma na ya le fa manga mo dio mana mana ma le tunu. Ai ma ngai ya foi po le aso si le wale te tonu le tu langa le. O le ale sa o le me. O le company ia o mo ka o fonga o ngumbi sa fa so ra ko. Ia le sa po le lava fitalenga ya mo dio. O mana mana mala. Ai pe ma na ya pe ko so o mai lo fitalenga de le pule. Ia sa uno tonu o le atu inga awala whala kua inga uia vanga dio. Afkai ko le fo. O ma nei ia molio e lava longa mamla mai mea ia kau teknolos. Ia mo mea kau al mela le ka longa koi. O meu fenga fa vai. Fenga fa vai. Fenga fa vai e ai se fenga fa vai a fo ia le mele wo mai e 2 miliona lenga vese fai men. Ai ave umas companhia kas. Ai le ia wala ngel fenga o kau fonga me fatea. Oi so. O nga oil mele. Fanga oil fenga mele. Mai o mela nga le ma ke kilo e mo ke so ea au ili pe fa fen kupule me a wa kale mo mai sa wa fa le tenda sa fa ya le tenda ma fa le o ka penga le o tenda o ka o fonga company ke le ngi o te chao mal Vodafone ni mai so company la ki ngi local company sa ni ai ka penga la ave kung ai ko o le so la ka pungi le ka o fonga ai ko sa fa sa le ma li e wale e ka o fonga o le wa o ka o le ko wa fa o winga ka o fonga mele ele mas kam ka langa pesia ai ke inge companhia ma ko o sa rungu spe pa ele si vai so va so ale so nem ko ka punye o pe o ave a ko ele companhia o se mena ham ko o foi kire ma ko mo ko o foi kire fa fa ni me awai fe un fai ele iska o fonga ma ke o futa fa ka li ele official Luisi le official coupe le official so ku silanga li coupe mo me fa te a ele cha pipi con ele coupe a se me ole andes campagnes ka si coupe que le fa te ele iska ka o fonga fa zo ele iska o fonga fa po le ala fenga fa ai o le ala na ma ko a wi linga ni pe fa fe wale mo kuma mo le le campagne ke ke ka la fu malo kai mo ko ye ko ngo fo ye ma ko ngo fo ye con ngina ko kala ai uma fo mo ko kele kala fo li ko zo e o le tik le o bankrupt sui le ngo compagnie e ale la mo ke lo ngi ko fe po e ko le ngo le fama wa fe fama le ngo le ale o le ai ke ma ko ave se sui le ngo sui le prouvé e po la le ngo sui e a pe ma fai ona fucking oinga le ko kala mele wala ngale se la ko network e le ngi la ko po le ngi la ko me umal maloma me le ave le ho le ngol me o va nga yo le ko le tsao ma Vodafone e la ko infrastructure ila ko po wala ko me te no mo so ila ko ala ko le ngi la ko me fa pen sa ke li ki fa nga la ko sa ke li ki nga haya mai isia compagnie mai fa nga mai fo ila lu malo ka loi anke e nga ma ko o ngai pe ele me holele fa oso mai dum ai mai fo ko kinga ingal malo ko kongi mo muki e wal menga le kupungi me ia o fa ole le mkanga di fir palo o ko me o ma no ko ola se me nga me ngi a wa te ko siling a wila po on le mo le fai pa apti ke ro penka ngo ko mo dio wo mo fa mo dio ia le nga ia le la se ka ko ba vai mo ka ko mai ka ma ko so so e fa ki ngon mengi o se me mo ko kia so kula fo mai mo ko kele maro lo mo ko la nga ilunga lango me ye len ka vale ai ma ko le no i ka la ngoi me se ma me fa yo le ka vale le me a me uma fa ye ma nga lo e tenda uma me fa ka u fonga uma me e al kula nga nga mai ire nga ka in ka u kule la ko fa fonga ele nga iluma le fa mo ko sa ilinga claro lewa na de ko la kuna idung ai kama ya ko ku ayo wala ya la ku ku ngala lewa la fa waut ka ko ya et ka ko fongo sur ka ko maro o le ka ko i fam singonga o le che sa no lava pet life foi of the line la pule lo sunga le hero o le tu langa le wa ma to fa no watu o le pe wa ma lo e le fiong al PlayStation fam snonga la le la finga o ma le miskale o fam snonga se fam matu langa le fam mo le la
o le tāsanga na avel plesteni. Man tu foi tusi inga le fai. Lenga ka of ngai wang ka of e le miska. Tanga ta fai ngā ruenga. Inga ia ungi koe oi e fa kingo ngā ruenga mo mia i la loli. O le whamsinonga whanuma soft. Wa ka of i ronga marusianga. Kusa i leise marusianga e ka of i. Au ka of u whawhewhi nga kamara kokongi. O kongi ka whi ngā ruenga. Mankua. O le application, o le uma o le malienga o tangata whenga luanga nei. Nga i lalo e inga o whawhenga lako. E oe kau kua, whangua maswafa. Ai, o le o ka hafu, ge o whewhi ranga i kaka. O le o whailila kau konga i o kau kua, au whewhi. Nge ke o kukuli ako, ma le moe lako kongi. Pal malu si anga i lalo malo, kongi kupi. Ame lo le kau sanga ale pleskengi o ili whamisilonga, whaise oda. Fais fa ko nga o le mista. E a worko ya ya mai i. Nga luanga ya maku mai ka fa kanga mai au ngi ko fa fe tanga. Pa ka fia ka finga luanga malo. E o mai fa au finga nga luanga ia pe mo mia i lalo. Lalo kula fong. E mai ka ko le fa le famsino fa no so. E ya le ala fa ile un famsino. Ma avero il polo inga o ile miska. Ele ka un ko ya mai i. Faki yonga ngā luenga ia le amsironga. E pe ka whakolu hoi lea. E kaunko ia iama ia ia e le māloi mea ia amsironga tuto tas. Ea, ma lea ngaka i lea. Aungi koe ka whia ka ngaka. Whai ngā luenga. Pea koe whawhewhe ka ngaka. E kaunga mai whaaola ku kiuki. Ea, ko langa langa leo heu mang māloi ngā le i president. Ale mela le ka le ina le vaianga le PCC hore mai. E ka o filanga man ko ke mingi o le ka nga pide ko ro le vesi. E ma ko ka ko nga le ka sia ai tipo mai mai ko pa mingi fo le so lua. Le ai la ko ko o pa pegi me se mangi me pi o sa fe le cha pi ni ko. Le la le mo ka ri ngi. Il fo mo le so lua. Wa nga ka nga mai ko. Ia le pokile. Awa le pokia ia le ka ko lo ma ko lo uma. O mon ka kingo ele fai la kusel fongo le ngi ma la kusel fongo o la ko o ye le sasi le kiki le o mi se nga isi me la iki ya kuko ai le fa pe o se me su ele nga tu la kon ai e fe o fi an ko fa sa ko le wala ile va ngo la kula fongo mau ma kula fongo fa e ko su ya e ko me nga misi me o ma pa si el palmingi ai misi kuko. Ia ko avele se ngai na malo. Fa au tu la fono ele sa pa ngo ia. Ai pika ia. Ia leo mo ko fa ia ko misu su ele ngai no fai mo ngai di poki. Ese ka ki kilo lam ka hokari. Po le a ku la ko li poki mai. Ia il fongo el palmingi le solu. Ai ku la nga leo i fam sinonga. Nga me ole lo mo ko e fa ko ngo ko le fam sinonga. E sa ko ia mai minsta. I ka finga lu ngai. Ale official ole il est tradition il est femme silonga mais c'est comme si on fait non soit il est quand il fait ça il est cousaï ma fa vai c'est ya il fait ma ya ma o ko ka fira ko nga nga mai la ko fa o nga nga ko mo soit que ninguém ma ka dia la ia su nga ia ko fa ma ko inga ku la fongo le fa ni ko la fongo ko le ma wala nga le fa pe fa le ko mo ya le la ko ka ngongi la fongo le la solua la sa ngai ta au dia ko le ko le nam no fain fa mo skolu de maro o fiong plesken Hip hip hey hip 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 hey ya pak ya oh mama la le kai na vero fiong ide da fina plesken no fam snonga ya finga tala ngole le ngato le tangata le tua ya yo fiong ya pulia ya au le tangata fo i vo moli mawina fo i le tama fo i vo tu wan maro ya patu ya o ia se tangata mo tua i vave ana mai tatu fam snonga dum ya e le maro lo al fidi ma le tia polo ya wala i wa langa ma wa ai rock ya la wa ai nge rock ya le la fai de fong ya le mesilia o le woto e foi se on mato vasenga ke le lo ke ala van mato vasenga temine o leo te vai atu o lea le tulanga ua whama vai
ia le ftalenga foi a fai malom tu mo finale a le misio mo tu na pena e na o fai tau atu a fama vai e ta se men sa lo mafofau a na le puli o pa pere la tamatalanga ia o melele sa mana o a finale tu le pa ta fiofi ia le mamaro le tunu e ta mamai e mai fai malo wa le to vai atu nel vanga le fai ta to malo temine ia makua honge lava honge mafofaunga honge ile ale wa fama vai mai nei ia finale ia limsio fa pe ia o mele la ta vai nei la o fafu o le la ngai fafo ia le mamalu la tunu o lo ia to mai le poto maleta mai ale la amatanga o give up o give up tu langa ia tate le moina sa ona nga fa long fa liunga ia la toi fo e male sunga ia ai no ia o tangata e mana mia le mela le lo mamalu le tunu o le ala amata na mai tangata fa le kongwe i ko kongo ka ko ku ia na se sa noanga la le pula le tunanga malo ese le fengi chao le mentu pula son teni ai fo i tamali lo al tautua ile tunu wa ole mea la vale kuli le vai nga male vies kamo pa malo pa pe se le mele le formula le calculation le se fo pa sei ma ko o fai malo le fai ma ku fai kula fo ma ka milo ni commonwealth ma ko ave o vala o dia mai e malo ke se lo que fai ma kan la ku ni no ka ki o fai sa mo so pa sei ni le mo la ngo tina e ko ngol pa mingi fa po no se mea ma ko ka sile ayo le na malo mai ku e mo ko ma la mai fai malo le ngo formula le la usa ni ko ngol pa wa mai a fo le vai ia e lue kongoi ale mo mi kongole o fam sidonga o ngai lava long ko mai o Samoa e so angi fa swa ia e man tro vela ka lu fa ka ko ia le fionga fai malo e ri ko ia e ko ia wala ka o firma long ko la ka o firma long ko o mena le fa pesi kai dia fai malo ia si dia le fa malo le ko fa mamuno mo long sof ni ka va ai pola no fa pen fa mo ko fa kari le ku lang o fa si mo ngi ka dia e ma fa sa o ku la fo ni ko fe fa ia e wa le fa on fe ga lo fu ia fa pe ala fo e fi ko ni ia ka la fu mo so ai nga ka mo aki so ai ka ku lang fa ka o le fi nga ia fu mo o u ia ama tu o so asile lo ia o lo so lo isi me fa kai wa ngale si le lo ia le alfas le lo i le prenda le wa alvason ke ngi le nga fa ye fam si no le nga lu ia le su ia alfas e fa ngol calculation i formula le fa ngol fu pa se ko le forma le fa fonga e se okay o fo gilo ia sole e o fo le fi sole wa lo i hole le nga fa ma ikene me fa ka ko le fa li o le fa se no mai ko lu i le formula o mo fa o ngai fia kam sino o mo fo nga fi ai e sui ka wai ya pa usau ma ku lang fa tenga ale me ka ki ala mo me fa ka ile tu kam sino nga fa le stofi e o mai lo fi lo isi de nga mai en u o foi mo e o mai e kusa la ko fa vinga ngar pula fong ma le fa vinga ngai e lo ia le chapipi ale o mai e kusa ale lo pe fa li ngelo ngar fas o pe o mai lo fu se lo ia sili au mai ile ia ma ko pa to le au mai ale fa ko lo ia le mo ke au se le fa ma ko ngal venga assist the court fa me sa o so strong fa un nga tapsino fa me sa o le ma ko fa o la sa o le calculation la sa o le pengo subsen le sa o mai switch na ia ka lua le ko sa o mai switch na e to lua le tapi pikeni no vinga o ma ko e a malo ia al malo ale atoni tin ma o ko au fa kas e ke se le me ka fa o so mai e lo ia le fa o le mela nga le fa so ngone ko le stofi
ia ma o le mo ki ma fanga ma ko wa le wa fa kasilo ia le malo ia malo ia ma ko ia le sime wa o ma fa nga le fo ko fa un fa msionga le ai ngi nga bili e o tina e o tina le di fu ai lunga me le ngi ia le ka mo fa ia le ngi o ia kwenda ka mo fa ia mi lo fa se i un fa msionga an pela nga le ka ke ka le ka o ngi ma ko ka ka se e va ves kai me la mai un ga fa msionga a me se nga ma ko kinga ia o le as kingi o li mal manu le o ka usa ia si ma ko file ngi fa nga se ia le o ka ki o le lo o fa pe ngi ia mo fai a o mo nga sangi le mo malu le mano o mo fa ma ngia e lo ia si le ngi man male o fiso fa nga palo o la o ia ko me fa ka ko la o ia wa o sia super sangi le ngi ia o ku langa nga ai e la nga sa ngo nga ia ka mari ia ai o ma ku ka ko ia o ka mari ia nga va yo alo fai la o po fe ai o e mo la nga e fai fo la o nga fa pe nga o so i fu ai le se me pole ka le sa o fa me la ko o le la ko ku ele malo o le va ko sa nga lu fa ma o ki ko le pino ia mal fa la e le psilia ai no uma la psenga le ai ele se fasili o le mta o pula vale taptal no inga la o fionga ile ali fai pule e mo le to ile fa ftai tele la o fionga fai pule tu sa fo i male to e fa mal mala mai no le mta o pu ia fa ftai fo i ile fa maoni fo i o tamaita i lo ye sili lo ye sili ma lo wai e ia ta o ia fa ngata fo i ia nga luenga ale tamaita i lo ye sili la to i o le la le wa tula i mai ai i lana nga luenga i o le tula nga tonu la vale e ma fo ia tamaita i lo ia sili e na te lango ina se mea pepelo e tau vale ai fo ilo na ia tula nga o ina malana nga luenga wa ia ia ai mo le meo le lo ia fia fo ile fia mana o ai tofo i mea uma ia e kusape i va kwa le meo tia e o so ai ton o le ala le sa walua ma le fa ma walunga ia le lo ia le malona manatu fo ile e fa pe e ko e saore mele na fai e tau tonga fo ile ila no fale ia ala na tato i loa uma lava na mele fo ina moli ai fo ia tau fio ngai luma o whamsinonga ia ma tau ma tawai o tau guilty wa whaamaonia tau whaitio whai unga whamsinonga ia ona o tau sau noa i le ami o tonu ona o tau sau noa i le ami o tonu ma le saa o le whai unga wa mai taimu tua na ia wai loa uma e le lalolangi a toa le te leo le whale tonu whamasino na whaia na nai unga o lea fo i lai popole ai fo i ia lea fo i tawai tai lo ia ila na ia fo i ia whai unga e whai ele mana fo i tau valea no na ia sua whamaltinga ina sa o ina i fo ilo na ia ma fa fi avea ia matamai tai lo ia ia o lea fo i wo uman wha malama le fionga professor Dr. Afualo ai le ma fai lava ile ma fai lava le au mai lava tala se ma tala le sao tatou faatalitali fo ila wa le mea le tailo nei e na ave lava fa mo le fa unga me fa masinoga ia o tailo fo ia ia e le fia mana fo se fa masino ia tu do wale ngangana e o ele aso fa masinoga mana so wala me le tu ai adu wale mafaina na tapuni no na fonga fo ile ona fa unga le sa a le sa o tasi e ma wale ama no fa ma wala lo ai lu mo le tu fa mangalo me wase ai a fai fa lua fai fa tolu ia ka ilo pe se fa mangalo ino na me wa fai maka ele ngakala le ele ngakala ku langa le e se va ku pele pisidi de o le pisidi de ale va ngal fast fai mai le pisidi de o le sunga ya afa to ilolo to ilalo afa to ilalo ya mangia le sofa e afa ai ko ilalo fai mai ya se la pele le pisidi ele pisidi da pe se talana penale na ta ua fina ele ko faiani ai kala onga sa fa mo e kupe sungami ma kupe le misela pe sa o le winga na mafuaina o ta watu langa dia ma nei lava
se e to e tali mai da e fa malama ia le foi tau fasese tau fasese ale fai nei le fa pea finale o le ala mo ai i le vanua e te sauno tonu ai lava le tulanga lea o wa o mene ia le o fasese ele tunu ia le foi o se foi il sunga ia afa to ilano o se foi fa mai e fitu tau sanga le ko e finga e kalafu o nga sa fa mo e ku per sungami ma ku per misel ya mai vai la o ya pina le ai ono le finga ka le bene le mongi mo kara ka fase feta lai mai le ale pule se i fa ma na tu na le i o le me maria la nga ko ya fonga no ya makai ka le si ya ti ka ma ya hoile le kala nga hoile mo ka ka ma ho fa la kala nga fa i o le fa pe mai o le ko fegi ka la fu nga sa fa mo e ku pe so ngami mal misela no vinga wa kupele o kara ko mo sanga oi ya pia no oi ma koma ya kupe ma ai ma fa she kupe su nani man mission ale fa pe mai le li ya le ngasu ya ti o le feki kala o nga le sa mai kupe mission la man lo me le sa mai fa nga le ka ko le winga nga ta ko la nga ye wa ale me nga le ai me mo o le wo ki ko kilo ele ai ma se kupe fa nga ese mai kupe nga mai ka te whera kani ngi o kila ko kongo la fo mai auskali ma lu sumi di ongola ho ngole e so songi ai ile e ko wiki feo ye o le fa kai le ko bo feo ye le la nga pisi di mai le o le si fai news ngai ya ka ko le ola ki kilo fa nga ngol fa ko la wi fa no fa vai la wi fa no fa vai kupe mai mai kupe e ma ko la sunan ele o ma lama sunan nga sunan ele lalo se lau ele lalo lo se lau milion ele ova ko lo se lau ko se lau milion ko pe mo mi era ko e fai a ko ia wala o si ki o ka yuka mal kilo men fala ngai ele kai ko pe mai fa fo o nga fa ki e men ko fa la vai ko pe tonu ta so o men ale o mamla mai ma le o mo fa ka ki mo so o ma kusi pe o ka no e ke ko ke le fa fo nga lava o kala ngoa fi me negi ele fai la fo la cosa e como que ni era pro coi como foi na mal eu fui lá o que le o lona po o fei o mai tata mai ko na o ingi mau le se le me le ka kala ngo ko o yengi ko mau ingi ko me kuskusia ingi me fa mau ni nga me ku pe ali fem le fa ngan me ko fa ngai ele mas ele la o mai ni tum la o ko o le mele ka ngo si se ya ke sili la el miskali ni sili e mo i kala yang ko fai mai nga mai le nga fa nga mai ko wala ko uma kala ku personami male e ma le visele ko uma kala ku pele ma ko ma so e ku symbolic sili la ele miska ku pele ni pe mo ni kala fai mai fa kala pe mongi fiu ko sanga le se kala fo le chapipi pe mongi fanga se le chapipi ko per misela man mala ho le ngole me masunan pe si ye wala wa la ko o mo fa makala ngome o mo fa nga ko pe an mela nga se fa fo mai wa al mele se ke mi se konka ko malo ma ko ko lan fenta e ma ko ke fiu fa mam la mam ta o ka sella o kala fa nga wa le ko malo al terminar dia le uma ko fa o la o mo ko kilo la ko uma il fa nga ko ala o mo ko ma la mo kilo o le mele ya o mo fa ka mo mo ka ko fa o sele ati fa ka ko dum so ati me se o fa ele ma se me o la ka le ki o ko ma ko fa fom o ye me se o fa ma dia la ko ke mi e o le va le ko ka fi ko la uri ma la ko ke mi yo le mo ko ka fi ma ko mo ko ho la ko kala ngam no ke ko ko mo lia ko le mo lia ai ave fal pui e ku po la ma o fe oye al mela o le la ma ko ke fakari po la ke memoria la banga le ma le mo ma fai for langa e le sa ya no vinga e le ko ma fo e le spanga parok yo wa ko ku la i mer ko va nga fa fai do vinga e ko moria la banga le na nga le na va fa ia me si de o kali nga fa si o le fa si nga o lo fa se e ai de ku ya e ke le ki o fo de ku
o le makwale le ia ngaka ni pelo ri ngam no Ana masalo ai sai se wi veske go ye le uli ia ile. Ke fie lo foi la. Na o fie lo foi ke fie o pelo go ia ia. Oi, ora le ai. Ora le ai. O ke fefe le ko. Ke le fia onga nga onga pelo ke fefe o maka u le ko. Ya, o le na umata to tananga le pule fa kai lava ia onga le o lo misi vai aso dia i devo koe koe follow up me fa mo kinga koe kasiale Sicilian matova enga fa mole ya ama fionga le ale pule o le fasili mai e sia makova enga mai savai o jo pe o le me e watala fa solo a toa ia fainga malanga tu sa mo male o mai nei ia ona e ia ai ngo le si fai pule le le si minstalia le wo o le minstalia o fo idea se latino e la o ia ona ai ngai sa mo e atu maliu ia le fo e tele tangata ia le se fa malanga la fionga le di fai pule na fkaia e se le pau ki o ngi me yengi ko so ni la kula fu on ko vo il me le lengo ma fa mai o fa kanga me la ko ga ka me ska ye le kongo mai al me nga le kupungi o le mo fa ro ma ko lo ka ka ira ngo la ko ma la ko ai ngi fi mai mai mo a me le a mai e la ko a man ko o le o mai ka kongi ku pera ma lo fa ngo fo e se a quarantine le ko kongi e ku pera ko sa ka ola o mai ko kongi la ko ku pi a le mai o wa ka ta ka ka fo no ka ko fo i mai sa mo ngo fo mau sa mo al me le ku fugi o le fa us ko la ko me le fa ko e se le lo fa mar kala pelo le vole wo ma fa mai se i sa mo ma sa fa le ku ola ko wala va le vole nga mai ngai puspe le ngo me tanga tei ma diu fa o le fa le mo ke vai ko ila ko me fa o me le fa ngo fo ni fer kan malo ko kongi ku pel malo ale mai fa la la ko ai oi jode oi o le se ma ko sol ku la fongo me le fa ni sol ya la ko la ko la fong o le fa ngai ko fa finga ngai ma ko ai no le vong fio mai si mai ma fuka mai ma ku ma kai ni se ma ko kala le mfai mfai yo mo sai e se ko nga me sa lo ko la ko sa lo ko la ko nge me pe pelo mo me o le fai la ko ma ka kai ke mai ma li mo me ngi le lo ke lo le ya ele mo fai e ko la kala le ko lo pe fai mo ka ko kalam je ko finga le nga sa nge ma li so kinga wa ele maliu kinga sa kinga inga sa wala ila ngai ngofo ni sa mo pe se au la tan si ngofo sa mo sa wala ile la so ngofo ko si le mako kinga foi mai ni foi mai e kasi vai aso con o quarantine ai maliu so kinga wa fiu e kalosanga mai a ke au ya ko le pa kasi an ma la kala ele mfai ele mfai nga sa on sa ngofo ngai con ngai quarantine ma kilo mai ile la la que eu ka hokinga ele fenka fa kali ele me fenka sa fa me an kup o male ya mali o ma wa le male ya lan quarantine ele fenka sa fa sa longo foi aí a me la nga le ke kala ngo ko ele me le fa ni ya me nga le kup al mo ko sile fia wala mo ka kele o ka ma ko yo mali o me la ya mangi kalba e ma ko kele karkong ko kele ma ko le karkong karkong la fo i kam fai si fa ba ia ile ya fa mai na hu e bengi le fen ofi ko langa le ale ma ko we kalesi e ko lu ma ko maliu lu ki nga ma ko ma ka ma ko kasi maliu ke lu ba so ke ele fa lo ko kasi ma ko lu kule mele lo ko ia ke o ko ele fai o fie le mele wingi ia ai wile ia ai fa kai mo le avango ia ai da ia fiaf e ko lo ke linka ko kala ni va ya spo wala wa dia ke leo la fo ngol malo ia mangis fo ia par mingi mangis fo ka o por ni va ya solo ka ko alo ki ia fa kai ke le ko le fo mai ngu mo ia ko ke asia se fo ngai ko oskalia ya ma ngai fo si o si ma lo longa mi ka fa ngon ngai ku ya ma sol ka nga mo lo ulu la fionga ya yongo ka ko fera ni fiati ya ha ma lo fa skai ya mo ma ko ngo ya nga ko ka ka la ngo si
e kele kau ka ka mo fai kali ia ngi me ka fa se mar ka fa valea lo fa o pe on fa I. o pe on fa o se me fa o kele ai ia me se ale me ale o ku mai ngi se me de masangi sa mo ole ngofo se va de ngofo se va i mali o le se malo no i ma upu ka fa se e ma ka fa le ang lo fa pe ia ui le ia ka ko ke e alu fole le po presen ia e ma malo ale me mongi ia ako va vai ko ia o le anga lu mai le anga le li ia ai fa kai kele mo lo ngor ngi fiaf no wi foi fenga malo longa alo ki ai ia la so kai ai mo sa mo ki to ngi vai as ala ka ko filo ai te fo ile lo fole li le vai aso pe au li lo anga le I. e fa maru lu ko ai o fa fo anga pe se o ko sasi ia ai kaftai mole avanoa Ia o whawkai aku ale le pule. Whawkai aku o ngā ole lo māma lama mo nei foi lau lau whaam no ina i nei po klama ina whaina whaama ngingo ngi mea o lo o ngefu. Lea ua mākou mālama lama. Lea foi mākou ke ngofo ma mākou ka pua iak. Ai e whawkai o le nganga sa o ma le nganga mongi wa o le kulanga lava lea lea kakei ai. E le o ke mingei. E le o koe fusu sesi, mo sesi ku. O ke mingei o kako kaun kako fusu whakasi mo Samoa. Lo kako kuwe e pere ia kako o ngor whama e ngeu kako ki kilo kwa nga iai. Sa esi ka whawhisiri saku ia langa salo o ki uki lo kako kaimi. E wa ia lo whakau waa e mo moli ko ai mako whaafikai o ngo olo keimi u whaabango inga mai. O karkongo folo kele o kukongia i lau whikalainga. Ia u whaabangoa mai alge keimi o ngo olo so mai. E kako kau mo whai kau wha lama si o kako ngo. Whaafikai ia manguia lava ia ko walo aku ko fongo la ko e lomangei. Ia e mese ia whaamungianga ka mawhalangi ki o koua mese o koua inga. Langa le mako ki karkongo i le kele o whinkanga o ngafa mo ko ngai keng le o mo wa ku le fa makalanga le askasi fo o miska ia ko ki ka mo fai ko ki ola fa kasi mane fa ma ia e le lo ya po la le wing o nga fa makalanga anga pausi nga mako kala ko waku ia ka ko pui lava ka ko ia ka ko ia i mafai ka ko nga mau pe ka ko mafukanga mo ka ko makua ia e meisio ka ko fa ngau wa ka ko le ka ngofi lava ka ko ia e ka ko ke pui lava ka ko ia ia e le mafai le malo ka pui ka ko ia fa ia ka mafalangi ko mo la sanga o aku fa mo nyanga ka ko ka ma ai meisio ma madu ka ko le ka ko fa fai ia o ko ma nga ia ko wo fa kasi maleli ia o ke karkongu e le ai ape ngai sau ngoa ka ko ku pe o ia e mai ia le kan ia manguia fa so ia ka ko fiafi ia ai ola ni fa ka wa vai afkai da kolenga kom lo ia le fai ka o ko o puleongo sa la fai ia po lo fiong fo la fosia ma yongo ia ave lo fonga fai ma con ka mo fo il sunga ai ngu me sfoile ia ko le fo ali ia fiafi man ka ko ma lo fa kai ia ka fa kai ia le tu ale mo le ko ka la ngo ai ko isa ngai so songi a wan fa man mai no so tato o tu ia mai se o ko o mau ia ko mau ai ko fe lava ko ki ai ko wa fio ma papa ao ele fai un ko fa ngaluinga so tato o tu mai al me monifo ia ele ka usilu aku ele wa ilo ko sao wa ya ki ngai no so ka ko ele ko fa vai ka vai no fo ele ma ko vai fa fai ia masi ma to te tai kile nga ave se e fa opunga a ko ina ho i mankala kam fai fa loko le anga fa ki loko to al me mong se kam fai le malanga le sai gesi ko ina yo malanga le mai e se ko kile nga ka ngi fa kai yangi ya te ele kota e ma fa mo fio ngo sila wa nga ai mo ngai la ko ainga i nga i fo ngai fa nga
e le ngalo le alofo mai ka kai o le fa nga tonu o mana tua le alofa ma ngalu nga le sa pai e ka ko wa fa fai e pe ho nga sa ngo e mo ka sile mta o ka ngo e ko inga ngi fia o le upo wa le ma ko ke le ka le nga pe o lo ma fa mai a ko ngo se kai si vai kai mi mo muri ange o la fa ki en fai no fai sila ma oskadia e o la ngalu nga ri e ma fa ko ka skolu au ka ko e ai le fa pia ale o la ngo sa mo e mai le fai on fa le fai no fa kusa e sa mo i sila le melo ke le fo mai ma ke le fa le mai ma ko la ko pia no e fo jo ka ko aske on sa si o manga fai kui ma lava ka tenga o ka ya ti fo au ya pe o ka o le spo kala ya so ka ma le ko va ya so au la ko ko fa fo ma ko me ma o ka ma le vai e mo ka lo mai e le mo fai un ko ya ke le mo fa san ko o ka ia ke ni si o mai so le masinga ni malisi masinga no mo kingo e fa te alo la lo i ma ko e wa o le lo fai ma ko pe fa le e fa ko la ke le te o le mo ka le ka ma ko ia o mari ni sa mo e ser kai ni oi e ai ka ko fa te on fai ni fia afkai la u ya ai le ka fa mai va foi la fa tai ma la fa malo ya ele ko ma ia pe fo o se leo ni vai no fa fai ya pe o ma liele kala a sa wa fo e wa so ni ka ke nga lu fa kasi ai le mo fai fo ila ma ko ua ia fa ma la ma i va hen o ko ia se pe ma ave se pe fa fo ma le tu ile ngi ile ma ko va fa fai ma ko la o ia ele mo fai o ma ko ngo inga la ta o ma totali e fa sao e a wa foi fa funga anga mo fa sino tonu al fa funga mai o tatu o tunu ia e fa kai mo fa mo yanga ia a kai fo ile anga le mai man ma ko mai o tatu o tunu ia fa pe ho o fa mo ia le tua ia ko fai mo ko kiu ki ngai ko ainga fa ngau ia o nga mi la ko nga lu mai mo ko kausi ia pe nga ele anga le tua ta ko ke ma fo ko pea ia ka ko se lo e skai mo lo nga lo fa mo nga le no ia ke le ngi fias so foi ia lo telenga de pero tu se van fa fa le chapipi ia por le hero for that to proclaim el moto sa moving le tua tai lava se fo no male fitu minuti o te o fiamingo se o mai fitu minuti o te ai nei le tu la e vai sini Australia e o tato i Melipone i Australia tato pokalame na male a fionga i le fai pole talenga ya le ala le pole rimoni a yafi pe ono to fa fonga mai ai ia mano foi on sa i tato autustus ia fai foi wale la wina lo fsili nei po ia e piki mai lava ya o tato fsili ono tau ia mo nei vai tau mo tato ia e tato foi e nei fsili le e o mai ana i nei tina foi e te uia ile o le taimi nei o neo ka ko va ia ku sir karpiro ngai me mai ya tato tapua ia mo nei tina ia me fo nei isi fesili e pe o tele lava fesili e sau io ia ai tato tapua ia tuia po le alme le atu puata ia o ile asolua ile fono ftanga le pale mene la fionga ai o le pese le o le ata inatu ia awa fo ile fionga ile faipule le talenga ia le pure rimoni ia fi ia li liu mai fa solo tato po kalame pe on masani ai Passil
whafua vetana pili pili ina lava oi aile ipa abai ina e tēna ele ngata ile poto pa asale mau sau a ole aba mamata u ile mata i sau tu ila e pasa ile leo manui ana e o oile pa ababau Yeshua ngana fawa fa afeta i ua fa amalo ila upule fa aso awa malie mata wa malie ole luto awa uale ngata ile sata wale tu unga mau olo ualo fa a ole a fo i ua toe fa ailo amaya sei Faustina Hey, papi, se i pati mapo i le whaaeaea. Le atua o malo, e ala i le whaaungaina o lana a pose tolo. Ua outou whai alawa mea sili sili ina i ia i lo tātou alii. E ala i le soifua o foina atu malele ka awhiti. That's why ele tamatanga sala ua na fuai. Ona tu mau pelo walo famosa no wa whaafetai. Aua ua le ngata i le sata no male tu unga mau olo olo fa. A ole a fo'i ua toe whaailoa mai a sei Faustina. Yeshua ngana fawa fa afeta i ua fa amalo ila upule fa aso wa malie mata wa malie ole luto aua uale ngata i le sata no male tu unga mau olo olo fa a ole a fo'i ua toe fa ailoa mai a sei Faustina a ole a fo'i ua toe whaailoa mai a sei Faustina. Ia malo lava le ona sa ile malo le tunu tatou no foi ua tuneva le po inis foi vaenga o le tatou au matamata ia ai ia le atua faafetai le lava tatou te eva le foi le nei tula le afiafi ia ona o tatou fofuanga faataatia foi ai malo lava le ona sa i mai ia telefoi ia atule ava noa ua foi lua faatanoanga ma le talenga ia na mlau ulu isa ia ai ono ia ile nganga whaaloalo i whaatalo whātua i fo ale i watuli tu atu lewa noa i le whionga le tapau whaatsina ia malo lava le ona sai malo fo i le soifua manuia i lau whatalenga na mlau ulu ia lea fo o tātou toi whiloa i tatonu o tātou whiloa i ngalona lua nei ia ai peo te vai atu pe o te le se suinga i lau whatalenga atu sai fo i male tātou mawhtanga i le taimi mua ia lea fo o tātou toi mafuta lona lua ia le atua whaafetai fo'i lona whaongaina pia o lau whatalenga. Ia ai mes fo'i soifua ma le soifua manuia o loo o maua pia fo'i lau whatalenga na lau ulu. I malo ia ai rei latulai ia whenale ia nam lau ulu tu sa fo'i tūlanga. Yo le matu wasenga le vevesi ma temi nei. O se kalo whae se. Le matu wasenga le se ei se tasi fo'i o sui. Ia ua ese foi lona mana malama sa mana ia foi al fale on lona fisiti a pe ua vea le fsi mamat fasenga ia tia po ngol va lo yo le fsi mai ia tia se va mole ato le fo po ngol va lo le fionga ia HS ala le va tuta fata tanonga finale a la sunga ai on ia polo tringa foi nam la u ai se o tali atu matsenga ai i dau sunga lea e wa whamema whasenga whina le wa whai o mwhalave lave e leo le tūlanga nā iai pe ia na whai atu a whai lava e te le whina le
e te re fia finale i ko mengi o le maoto sa movi ingo le tua. Ia, na aile o pokalame mane, ele kau kosoa mai lava e tole a foto, to te o mai finale, whaatu mwani le tau pokalame le ai, a to le fia lava, ia le whai hei atu pokalame, me la le, malia ia oi, e lau sunga awha to ilano, ia o le a whatiti o le valoa, whenka keren maku mawhakanga man matwasenga, ia e, ba ai pokalame e whengai ma mo oi, ia ma ese fui lo wita, ia la ite fui mātou mawhtanga e leo, e se anga sara mātou mawhtanga i lātou fui komen, ia nanga le wha mawina o lātou komen i lunga, e whapena leanga i lumo le tātou, ia, mere te wha marurua tuai lau sunga, ia, lewa ti e vāroa temi nei, tātou, toi fura e fui, laso ngatai, laso ngatai. Laso ngatai. Ia, laso ngatai, ia, laso ngatai, ka koko fura i lau sunga i o whapena atu iai, ia, e telefia ko meni fina de tam whai lava, ia, o vai atu roso le ikam e nganga mawhinga whinga le pi wa ika ngai mako mawhkanga. Ia, aunge ngalo ia te oe lau sunga. O le mawhtanga lea, o le mawhtanga lava umana whai atu le fua, a wafo i le whafonga anga le tunu. I le whai mo oe, ia, i le whai a mo oe, na whai mo tangata malama. Ia, atu langana iai, whaftai tere lava, ain umo le, avanua, whamana mai fwoi si uso rea, ta uso atu, sa uwhia lava ramtanga, ia, lewa vai atu po ese mire wanga iai. Namna ulu, ia, whatalo whaia le malo le atunu ulo, to tere fwoi lato le ulo, langolangoina la futalenga, ia ma wha, talo whammanuia mai fwoi namna ulu. Ia, ia, te whatalo what, ia, masara le te tele lava se whamtalanga, ma le umfoni sa unoa atu, whatalo what, fwoi ia le tau pou foi po le tina se tulou le o nei pokalama ia la masala o le a ma tali fatasi le sa o le tau pou nei ai po fe lava se ta fo la langi o fa mo mai nei fa mo nyanga ia fatalo fatu ia te tau ai fatalo fatu i le tai le tatou a pokalama la fio tole foa. Ia, whamalo, whaftai wo mulea, no whauro wo toi maua. O te toe e sau e lunga tātou po kalama, ia whai fwese tātou tala nuanga. Maro, ia, lea ua whafonga lea tunu, ia, e lea ste mua fwoi lea, whapeona, lea fwoi tātou tala mua fwoi, ia, nau sau lawa nei melpone, ia tusa fwoi whamoe moe, ia, na malanga mai ere moto sa movinga lea tua. Ia, au whetawi mlau teimi, ia, lea nau whapea, se mose lao si koe sau e fo ia le ptalenga ia namna ulu. Ia si toi whauawu le maa pokarame le sa pai. Ia, wa alu le pokarame. Ia, wo waia tu dunga. Ia, piwa e kausolia, e kura fongo ka mafkanga sa iai, piwa waia kupe fōringa mai wa tu lai mai se tu langa whinare. Ia, wo tilo atu ma u whapea lava. O tilo atu ma u whapea. Ia, o lea wa waia tu foi de video sa e sa no ai, ia pena e whtalai foi le whtalenga nam la ulu. Ia, na ia un langona. Ia, e le tupu fua ni mea. Ia, le nganga mawalunga le tātou pokalame. Ia, e tu lava mo oe. Ia, wafo ia le lei o whinare le au whafonga le moto sa movi inga le tu. A whapete whale tonu. Whale tonu lava, ia, tātou lava. E foi tāpuai, ma e fia whalongolongo le tātou pokalame. Ia, lea nana o whapeseo, mia lava ia lava talenga si e toe maliu tasi mai. Ia, o fisini masani lava ta whinga. Ia, o te loa, ia, namla uru. E lesi me whale tonu. Ia, o te whapopoina no marosi, mero o vai atu iai. Kakia. Ia, a lea lau whapea. Ia, wa mai nā temi o manei temi namla uru. O le maher whafsiri. Ia, penga e saungoa. Karuanga o kuuarunga sa whine mua ta mangai o sau ese fora o sau ko sau ai ese le whafkai ko ka sa lava ese le nganga ngo maua nga ngo sau ke mo sau ma lo whine mu e o fo le vale fa fonga mai ia Samoa ia e ko ia se sia men ko faia ai pangale kalu lava ngo sau ele mo kwa wa kiri e yanga si yanga i lunga fua ia sa lava ai mai ka mai
Polo fo i o le fia ngainga lea wa kele nga mai wai olo se kulou lau whawhonganga sa moa. Le vā lava leo ko ngange mo lako ko whawhinge. E loke loe se si pe so sopo sesi i le vā lea. Ia ua kele lava whaulave o kupuai. Ia nga ka o sa ua ka whiwa. Ia o maa kemi fo ngei. Ia lea. Lea ngā lai o koe aruak. Wana nga whapea ma whainga nga ese ia mea ka ngaka ngei. Ia o aise o le a koe aruak. Koe pēnga o whak. O kasi kanka. A umana malama i se mea. I lima whainga koe whaia sisi mea. Ia ua whiwa fo. Ia langa e mo ia e ongsai. Ia ravo kakongu. Ia o kako ka ngaka e leo kako ni a ngeru se kurou. Ai ngā lainga e whaamaria ku mo e sa o nere lau sa ngā soria ka kura fongo. O ngole, ngā wau mawhoi kakal ngā skeim. Ia langa u whainka, o whiwan me kau ke e akure whiri. A ua kiri ai. Langa lea au ke karipongu lava ia i o langonga. O le kangaka e wa ai mai sa kangi sa ilanga au. Ai ki u kilo mai le ua i le awa Yesu Keriso. O le kangaka ngā la a kiri anga koe whai sa kangi. Lau kamalea. Lau kamalea o wako le la mumuru le la o ari kūlea. Se ia o koe a apa kua iai. O le kūlanga la ngā le sau iai. Ia mai makua foi. Le upu foi lea le amine e leo se upu le o wa ai ai lo anti. E le fue a lang kama. Le o ke mai kaua le mea lea. E fue. E kā alafa mai kou. Ala u koe kā. Kou. E la a whawhiwhenga kuu. O lai kāla. Mo i le. Pei la ole me ngā lea ko le foa i lau whawhisiri le ngā maua ea. Kasi are kā o kura. Ai lea. Ia lau ki ngā are kā. Lai kā mai ea. Ia i whaamaria kuai. Ia fwere whawhonganga sa moa. Ia ngā ua koe ka ua o arko inga i lesi kūlanga. Mo i le. Ia a lea ua kele lava. O lesi kele mea ua suia i ka kanuka ko mafuka. Mo Wo karieng whaukuanga. Pāwhekai dawa na Wo mawhaingo karieng whaukuanga. Po lea lawa lali kele o le ngasum le usau mai kua. Anga whapea e whaiama o react. Ia longo winga. E wa lewa ka ese mea se kūlanga kaunkupu. Ia whaukuanga lawa se o ki ngāle o kumar keimin ngei. Whau ngāle o kamai. A e kangolo e whaimea ia me ia wa e whulaki. Whaima e alu e whaine mea lea. Ia wa e pa ua kwa ia ilano le vai ngai vai mai e ia. Ia singa foi ia uso o ka walo ki nga singa uso ia ki oi. A o oi o ska ka mai. Fa ngalo o ka mai. Kaida. Au fa ku se ki nga. Mama, a fa ngalo o ka mai. Ke le yo kupe arwai. Ele yo mai ke nga kupe. Si dia la nga kupe lo me yo kupu mai. Fa ilo ka mai nga o ia. Ia o le kulanga la nga le o ia. La ese fu le mai ale la fu suai kama. Na le koe fusuro i lunga i lima vore. Ia wa lau kilo kua e whamai o kankaya ka mai. Ia ma fau. Kolo i lunga i kanga kai whai ma fau. E se i whai se whai unga le mea lea. Langa o whai asinga ki leo la whai inga. Se o ainga penko si silma iai. Mo i le. O le mea ia. Ia e whawhika ia lea ua a makanga. O ke le o ika pau ke whaasea i lo ainga. I la kou. E saure whaukuanga, saumale o kengianga, o lawa ia o kuwha whinunga ia o kei ka sengi a kia au. Se fulu lima, se fulu owangu, se fulu kausanga o ke makuai. O whiau wal whaasea, saumale o kengianga. O ngei ni ku, o kele ika iai. O kele langa laila longa ki ngā. O le alo rofo ma ia kia. Lea ua lako ki kilo mai. Ia, lava nau sa. Ia paulanga mera le kamfaya le ku maua ia ia kamfaya maua lo sa sa ili le tua o ia fa singo mingale awala e fo wa fa fika fa kai mo fa sit fika lai i lau talenga nam lau ulu ia na wa fo ia i tani mai le fionga tapa fa sina ia to le foa ia a wa ulava ia o fia fo tato ma fota na fo lunga ia sa ma fa longo o ka fe ka pungi el mali ki o ile ngasunga ia wa kuma o lunga ia tele lava le ngadwenga fo isa
sa ta tua tua fo ile fionga ta pa fa sina ai fa aftai ese lo totoa e te talia ina fa tuanga ma tulanga fa pena ia le fo wo fa longo wo fa no wo te va ai mai la video ia le fo ilana o tal sanga mai te o ilunga a wane to fa sa video le fo ilana to fa ia tu 10 minutes ba tu pe fo tuanga ia te o tuanga wa tuanga ne atu se va ne o pa ia ma malu a wane to fa sa video a e fia tala noa i lumo TV na e maliwa tu le lunga wai le mamawa maliwa kunga e tate tala noa fatasi mai ai lunga tato TV a o sau lava video a wala nge ko e fai la video o taton foi o le mana onga foi na se o tinamo oi o stangata mana ia tele ia ai o solo i lo tulanga italna ina pe ale ala to ilalo ai oi mfa matanga ia oi a o stangata mana ia ila o ia va ai fa pena foi masida fanga ale atua e ola o na ia fautua ia te oi a wana i toi fai sau video ai fia tala noa TV o sol valele mai aruatu nga tato tala noa mai ai telefon ia o te doai le tu e sisi tala telefon le ua sau noa mai ia tina le tina e fitna le e fasino ia le talenga ia namna ulu ia o lai sisi sili le ua sau noa lo matua ia na le tala na fitna le namna ulu ia lava nem sa ia lava nem sa o tātou a whai tātou ma whaataita inga o tātou whi o tangata wa mātutua ia o a fo ni whaataita inga o lo whai fo i la fo i a uso tu lo ta uso atu ia le tamari le o a fo ni ia o le fo i whautua i fo i ne la tō whi a inga ia e pei fo i no whautua mai fo i a tātou whi vasenga ma tātou mawhtanga ia tātou ia la fo i lua fo i la pito ia e le vela le tangata e tuatasi o le aleanga le sua wa to ia le fui lai te loa e le tu la fo inga fo ita talo lai tu ona o lo sa sao lava nei mea o tau fa soso ia tau fa fefe tau fa matau ia mese lava ia tu langa le nei a namla u ia pe foringa mai wa halu o ma mafofonga ino solo le lunga mo me o mafofonga fa le lalo langi nei ia tu langa na ia o taita foi ai tate le isau lunga tu langa nei o ne vana o ina mai e o te foi matua ia lo tangata vai ia e foi ia tu langa e finale lo fai me foi is foi ofisa fa salau ia malau mai ia o tala pelo ma lo fa valea ma tu langa fa pena ai mo manta pena foi nei o matua ia lo foi tangata vai I temi fa pena ia le ala te sanga le mu wai la e ui la vana e fa mai le fa te inga ia pe foi na pe foi na fta life ia asiat po le wo tu long le wo tai fa ia e se foi fa tu sanga fa tu sa mai le te ora fa tu e fiwa ngali ia tu long e fiwa tai fa ngali pa o ta vale e de pa ia e fiwa ngari ia ona te no fa marfena o le na sa nei te lenga ia seta le tai o le saporo le HPP Melbourne fa pe e wa pe au telefona ele ai o le fatu sanga lo te ma o le van foi na o in au tau ina foi lo tangata vai e se o foi to ina o te pe pole e fiu laver tai fa ai pa o ta vale e de pa ia longo vinga e aro ta vale e fa pena ke mi mingo ir ka vale ke mi finga la koile le tai fa ngari pa o ta vale e ngari o mau kai ngi fo ia ma mo la di ma kai ngi fo kai fa ala de pa o ka vale e pe fa pena se me lo teu finale ai sa mana o lava io sa me pone ta fila ia le fo fa konga le maru le tunu e le naua petala yatu ia na mula uru ia na mula uru e fia pe fa tu sa tato po le finale le pispisi el toto fa tu sa tato e angsala ia le lava se so tato e angsala ia tonu foi o le foi tamari ia le o foi atu na foi nga lu e sirato wain la foi fa tu ai foi na la to wain e pe foi fa tu mai foi ia te oi
fautua mai fo ia to le fo ia matou ainga ia ala fo te tali ia o te lava no sa o te le fai se me ka vale ai le matou ai e la ofisa fa sa lau ia e fa mai nei lau mai ala te lo o ni so la to sa fa pui pui o ni so la to ia e fai tio mai atia wa sa fa pui pui sa la to fai fo ia awala fa la tua a utala no no lai awala fa la tua ia tu tu mai sa mo ai le mali le mai fo la ko fa la ko ai o kala ngo ki la ko fa la ko te ia se fa mo mo le tole fo e fia fa mana mana mane u fa pui pui wai e ko e kele ko nga fa pui pui al fa pui pui ala fi fia ia u ia o ko le me fa nga dwen al fa pui pui lima kang bali se me pixini ko ila o le ala me le e relate for natala i ma o poka la me ka ke le via ka na wal e ka ke le via ka ke mimika ga i ka nga ko nga fol bui ia la na ta watu langa nei ona o le tato e tala no nei ia lo fa fonga le malu le tunu ia nam na ulu ia fa nga ingale le loto maulalo Yesu tai ia le ta ua foi atu langa le i lo witam tu langa fa pena ia le to mana tato vai sa wanga no Yesu mo tua ia Yesu tala pe pelo o amena talau Yesu ia le ngaka fisa ku lo cha ku feangu ia Yesu e ma fai ia Yesu ia ai ma wala nga ia tato le tato lata i le tato lata fo le fai ko a piko i duma longo vinga ko e al mariun mele kadi mai ya ka ko longo vinga ia e au lava ia te otama ia on sai lava on sai tai o ka ko o ia le fo ia lo ai ka ko ka nga ka ile il ka ko mafukanga e ki ki a pe e le mi fai ko kli anga se lu fa ko e lo lo ma le vai nga e ka ko ka ma fanga ka ko mafukanga nge o ia li vai ke mi ngai ya era o fa e fa ya la ka lo ke fa afkaia nga lai fo yang o so kwa fo i dunga fa pengango a wele ka o kwa so ku fo fini o fa no kwa o va ko la amo mo yo o fa pere le ai e ka o mo mo le te o makanga o fa si se fa fini e se ai dele ala ku sa fa e fa mani e kwa ko le fo ya e di ai o ka ko wa fa pengango ka ko fa am yo o langa vai yo e la ftalenga nam la ulu wa la fa o sa no fai mai tamavi ma lo papa na ia va ai ko ki ku kala inga o ko so i fo Yesu ka ko ka kalo fo i mo sila fo yuso tu lo lava tau so tu fo ia le ne tamari ia atonu alu ia so kangal va kede se mana ia ai ma fai ta tonu le liu tanga te ri wa me tonu nei le lo peli liwa ia lang kala inga pe yo me la nei o le talaia to le fo le lava tato talo le lava tato talo me la le ia tu atu nam la ulu ia o mamana le o tau sanga tu du mole ia ma fina le ia tato uma tato fa tanga matua ia seu sila fo le pe la sila sio te mau tupu mai ia jau ia te le ma lava te tala no atu nam la ulu lumo la uftalenga o no te fefe de tua ma o te fefe fo ita i da nganga pa ia ne me ane o fai mase to le fo lemene le fai le tala lea ia nam la lemene le tau tala ne me tonu ana le ale o tana no atuai ia a tonu nei po sa wa so video le te tala no ma le so fo Yesu ko se manga ia e o fa video fa mo ko fo o fa la vea ko sa ngo le nanga fa mano ki nga ko fa no so video a mo a o so ko vale le nga baila e ko lo ka mo ya si dia na o sky lo ai le ka fa metris papa namo o le ika o le me alti apor mari nga sa ola sto fina na ya tus le o fetu e fai so video ya Yesu ni di ke so lo mo ko vale sa ka lo la o ke no ya ia fo ai lo wita li liu lo wita mo le ri no vinga la a istanga te se ya sa le kalo le ri ya fa singo mo le me fa e le fa singo mo le ri ya o te adu e fa si se ya fa singo mo le ri te o ya e te talo ya e fa ngara le mano Yesu ya per tu langa na no ur e va pine ya no e te fato le maru le tunu ya la aru mo ta program ya fa tai la va mo le no fa tai mo mo tu la va na Yesu mo tu fa fine ya ia la masala ia se taimi e tātou te whailoa mai ia o vai atua ua whai a singa ko kele o kākou whawhkai o ngor kou
mangaku fo ia lofa mai whaakai fo ko whalongolongo mai fo ngei ko inga vai ia whaakai aku sa moa i la whafonganga ia o karpongu lava ia lim whai koe karangi e korki e ua langa whai ka sa moa mga upuere maua ai whaakai o le kele a whau e mo ia o le ia ngai whai kio ia ai e kele lava ka ngaka o lo lako whaakai whaakai lava kele lava kongu ko kele o kou ngai lo whai kakalo pe mo makou ai me sea au ngai ia o kele koe whaapea aku la pe o lau whaakalanga mo mua ia ai ako kai kilo mai loa ko ingangi o koe whai aku me whaapea whaamolmole ia kau lo mai loa o pepero pawa ngala kala le whai lau sia whaakalanga vai langa o ai au leo ko whaafonga mai o whaaluanga wha nga fo ilele nga so songi mai le uso kolou kole foa ma ko finge kolou ai no o nga ua mafukal ka ko mafukal go ka o le uso ma ko fi o ai la o la so ka fai e ngai mea o le faukuanga fo ia sio ki nga mga uso mo ko fa finge le fo u ko fa ku mai le finge lu ku e le pa pega lunga po kalama la ka kingo ke ko e le nga lunga po kalama nge wa le fa pe mai le ko finge le e le misi ke fongi ga ua ko mo lava ka i le video le e le misi ke fong e fa ia ma vidi mai am fau ko mai ka ia kemi ngai pe ko fa o ka lo fa ali let's walk the talk let's walk the talk me o fa ko suilo o langa ai pa wa nga singa ka mai me va le angalo e lo anti pa wa ngal me ya ke lele ya ai lu silo skulu lo e le lo se me me le lo se o sa perang sa ngo ko le fo ia o ka lo nga ka wa ka ki go o wele e le alu se no ai o ke kalo ka ya o ke kalo au ma fa le mai lo ma lo si o ke alu nga luenga ma la fa nga a le la fa la ke le la kan le wa ma wa ku le se o nga i wa lu pu fo ya nge sa fa mai ya lu ki nga ke o fo ya o nga ka le si sa ma sangi o wa lu ai ia awange ko ma o ale ka ngaka keika e ke fai pe fai mo fidi o le ka ngaka ke kango ko ku mai o kafa mai ka kalo ka ma fa lang o salim sango kan ngo fa pe ngi du a o me le wengi e wa ka wa fa nga mo ya ai ole si foi a foi polalo mo ku mo le a lim fai ku ole o ingale al kamama kinga o ia polale umio makuolo la vai ke se ya wai de sa o se ke mi uma ia al kano nge la ka fai kama falangi ia awangi ko ma or le longa nga ma ia awa nge ko ika kere lo ia mawa lo ko ika o ke fa fe kai ku si ko finge kala nge so ko finge from my girl so ko finge le a fo le support for the fast o lo isa mor ke minge lo ba isio makinga o lo fa kai ke lo o es ko finge lo fmo fa mai le kala ko finge ye ke you are a very beautiful caring person if you don't allow Satan in you. It's you that allowed Satan in you that makes you that man. But from my heart, you are very great brother. You know, oska kalofa. Lela fafkaya kwa kelo kofingi. O fasa moinga. Fa mai lo kofingi ye kia. O oyo skanka lelei. O oyo skanka kamai. O oyo skanka marosi. O oyo skanka alofa. A ke ikaloha. Ia e waipa lumba wa avisi umanga mea. O lea langa wa e whakanganga sa kangi i kukongu ye kioe. Rango ingan ke nga laku whasau inga. Anga ule kango e kumai kamalanga i. Masalo a lea kone fua. Lea ule kakalo nga whafkai mo whamunyanga. Whafkai mo lapa inga. Longa winga ule mea whaunga lea ua maua laso nge. Wa kakango koe ko anga koe kalo. Whafkai da. Ora kakalo nga la kalo whamanguia fwisila uso. Whamanguia ke kioe. Ai paula lea kaka kone fua lea la whako ese iai. Kamalea. Siusia. A whaapea e iai se mea wa eki ngā wa whaia wa ki ngā ai
lo fingalo fa mo fa mangalo mai la ule ko su e foi pa pego fa ko kan ka mala mala se be ke le ko ka kala ia alea lo mo fa ya ko ki oi ai se me se al nei ngaka wa mo ai lo fingalo fa mo fa mangalo mai ai fa manganga ya kia ya e manguia e mau le ola ma le malosi ma le mafaufaga lelei auā le akiga'iga ma le puipuiga o si auaiga ae maise le fagau ia ae o ke fai aku e ke oe o ke lē koe aluaku ia oe alu pomogi aga le aso legai o ke lē koe aluaku ia ke oe ae alofa la ma ia e alofa mai peiga ua alofa aku ia ke oe faamolemole kakia ia mea auage o kako koe ke pai ai ai pule lava skafuge ia le rao ba ai fai aku ia fa mangia ko ma fa langi ki we fa mangia ko ma fa langi ki lua ia ko le foa ai no ia o lua mai al ngi me mamao ia fa familia ko fa singa maru du ma ko le ka wol ma ko va e ngi pu ku mo in le o ka pongo le o va ko ma wa le lua ma lo si la ko fa ya singa le va ko lua fa ma fa nga sa mo ia ele ke le fa makalanga ia lo fa ia ma fa langi pui aku ia o ko uma lava ko wola mo ko soifua a wale fa ma inge wa kako nga ruru e fakasi kako nga ruru e fakasi inga i fainga ave ese de fa ma o kako kam faia kako a o ili awala em fainga nga kako so nge lesi ia pui mai kako mo nge fa ma o se kakalo mo o ko ia maua pe o ko soifua manguia ai mese mai fa lei ai mese o le olo mo soifua kako fangau ia fakasi ka ma fa langi mo ko so o se lava se fuanga po fe lava se mea o lo ga mese ia uso ma ko fa fi o lo ngadu rue pe ko kongo kako malo ia fa mangia ko fo in mai e tomata i pa mia ia maua pe lo soifua maua ma fa le lei a wale ka ingo kako malo nei tai o wala va lunga mala lo ia pe ia vo isa go ka io e le ko ngai e ka kongo lava ia ki o langa oe o ki nga o lo oi lima o el kako malo e fa mangu ia ka ma fa langi ki oe ia maua pe lo ki go malosi malo lo ko inga ia e mawhai ai o nga ka ilo kako malo ia ole o sia o la fala la kako nga ai fo i se leo ua sasi po ua le kauka ngaka ko fa fonga mai ia sa mo ia pea go foi aku e sa o kaka yoga ma fonga ai di loa alai e ki nga ele loko ia fa mali mai la foi mo le fa le ai nga a kako kalo inga ia maua kako le fa ma kako la luma ia fa mangia ki ko ia fa mangalo mangi au vai ia fa ia soifua ma ia manguia malo ia te loa Samoa na wa te life i na mla ulu ia e tu langa fo ia e melo na loto mo na nganga e fa penan fa marulu tuai e tu sa foi matulanga ia na mla ulu ia le ai e fa pena na fa oloina le tua fa funga foi de maru le tunu pe na e petalai ma to fia e fa longo atu le ngana na e se fia o tamamti na matua pe tatu tarano al file mo le foi wa mo ia ni fa munyanga fo ia te foi ia nai tapo inga na yo inga ia amele yuta nam na ulu ta tonu foi tatu to e feto ai foi sisi taimi ia to e fisile tu foi fisile lava lea ia ara te lo foi la talo mai foi le moto sa movi inga le tua ia mo lo ftalenga e fa pena e ona e manu malo i le loto mawalalo ia manu malo le loto mawalalo ia ma fa o ina lo tangata teimi o te toi lo soifua iai ofa mo Yesu pe o le mau lava na ma sani e tato moto sa movi inga le tua le ase me te whaia ia bi ia i le tua longo vinga o me le lei uma ia i le tua a teimi ne la sa tato pese ina alu numa tato pokalame
ia leo te manatu ia te mo fasista tu abanoa e nei tu la ia pa so fo ia ia te mo fasista tu ia jungi tu ap te fo leo tatu nanga me stato pese Mike se to vai fo ni pokalame te la tatu ta vai nga moni mot Ia malo lava le ona sa ile malo le tunu ina ua tātonu nei le itu la se fulu i me le pone nei ia o le vi ingo le atua sa o tau whaafonga i ai langina le au whai pese e whakasa mai whasito tai pe ona o tau silsila ma mai mo mai ai ai foi upo lo vi ingo le atua e mana o Yesu de ferfani ia a tātou ferfani ia o le vi inga lava na o le atua ia ai to te lauftalenga asiata ki tiona nga ia malo lava on sai le wa to e maua mai lo wa no on al faianga mai vaenga lea laufionga lauftalenga asiata malo le tawata i laufionga le tau sala o le tatou poklame aftai fu o le tatou te mafuta le fiafi e aftai fu o sai tatou poklame le ai ngona fiafi ia tau fai malo lava le wa tele atu ia le foi vaenga tai foi i le tatou felo inga foi malftalenga ia namlau ulu ia le foi wa vatu tatou fautuanga fai tele mo namlau ulu stama mana ia tele foi ia
Isi fo i mea ia lai soifua si ona tua tina. Ia lai tapua'i mai lava mo ia. Ia le atua o. Fo i whaafitai fo i malama ngofie o lona finangalo. Ia ai. Lea fo i whaafitai mai ia le tatou mafutanga ia Felice Ioane. Whaafitai le sunga ia inga o le porkalame nana fasamo. Ala le lei ana na whanongolongo mai ia sautonu alvi ingo le atua wa. Tatou mana o mia fo i lau fitale. O le sa o whaafitai atu lau fitalenga ia ona o wa e tu lai atu ma e aluesea. Ai le ia watu se whaafitai fo i le atu sa ai malau ngā luenga whainga tāle whaine i o wha maupapuina o tau fo ia a mafutanga i nei, le HRPP, ia mafutanga o tau i nei, ia e pe oele pa u, ia ile mafa madelelei madeleanga o le tau mafutanga, a lei taitai, ia wa lei mafutanga, a whale tonu fo i taitai, ia mani si mea. Ia e le whaapea o se nuu po se a inga e tasi, ia o ima o laulangi se a opuna se a sau, ia ai wha malo lava i lau fitalenga, asiata mo le wha maupupuina fo i o lea fo i, o le tau pito la, ia e sosoani ai fo i isi, i le vaenga wha upwhai Samoa. Ia awale anga ina o le malo, so se mea lau te fina ngalo i ai, ia lai tapa mai, ia lai mau atu tau lango malo si e le ngata i se leni, ia au nai fautuanga fo i e watu, tu alano lo fionga i le taifon. Okay, no, e sa le la vai tu langa pe ona sauro fo ia na ufiona tu po le tau po tu salo tatu po kala. Ia tu langa le tau fa mau po ia pe ona ali fo sauro nga ia. O tu langa le pe ole vem tai po le tu langa pe ona vem tanga te yu se po kala me po se fala po fa pene. Ia ele se tu langa se fengo fie. Iyo e. Ele ngata ele se tu langa se fengo fie. Ia o tu langa pe ona o melelei o meleanga o mea umalawa e tu uma iai. Ia ele ngata na. Ia ele mafai ona to file mulona lona sio manga po lona mafofo. Ile va inga le o vaenga umaine wone i se vaenga vai malua ile le mafutanga. Ia ai sili na. Ia maua pele le maupuponga. Le ngata ia maua pele maupuponga. Ia maua le langona le o le ngā lulue whaatasi o tongata. Awa po le ale manaia o le ale tele o tupe. Ai ale aise mele o le tasi o le loto mga lulue whaatasi. O le mai maunga le taimi. Sili atu le rā, sili le tu. Ia ai o le tāua rā o vaenga ia aua o mea umae mawhai o na tutupu. Po le ale mea whingita e mawhai o na tupu pe atasi le loto. O le mea whulana nā lea tau mawhai ai e mati le vaenga lea i atasi le loto mga lulue whaatasi. Mai ele mele o le wha maoni. Ia ona tala no te muasolo. Ia wane i atangi ai le mea lea o le whai mea talpelo ia po o le turanga fwoi lea o le ele o se mea moi. Ai ia tangia ia le wha maoni o mea tala loga ima mea whai. Ia ma le lango. Ina ia auane i awe o se mea fwoi ngare whatanga whaia le sau e whai le tūlanga o ia o se member po o ia o se supporters ale vaenga whau whai. Pero tūlanga na a maua la le vaenga na. Ele aia se mea whangita. Iyo e. Ele aia se mea whangita o le ale mea tūla i mai o le afo le mea mana o mia whai. Whai ngofia langa la ua ia le mea na o le ngā lulue whaatasi. Ia mai taimetasi o ki tangata e wha mao. Ia malo le talai i lau fitalenga siata ia. A saunoanga fo ia lau fionga tai fo ia ale tau fo ia vaenga i nei tau au langolango i nei i Melipone. Ia o te malama le lei mea tau tai. Ia a whai fo i sau tai ai pi file mu. No winga. Ia ua makua i ova i lunga mafutanga i le hao tai. Whapea fo i. Ngofo ai. Ua ova fo i file mu o tai. Ai a sau fo i tai e pe vai mai fo i le e pe ula vale fo i pe ma losi le ia whapea fo i mafutanga. Se langa ma losi ke le fiki vale o kai ma. Ele aia ele ropo le are tu ai ngata i te whaia e whaamalia i no mai loto tangata uma. Ia ai lo ua uia langona whaataitai.
a fai e file mo taitai lona winga la feo ti uma ia lana vaenga wa na taitai ia pito i luma wa fa fitau di a malosi la taitai se vaenga mana ia tele lana au tak wa fo ilai fa mo taitai na te e le fili le na ia o le fo ila o tato tatal no ina mol telo le fili fa tau fa le fili tau fa le anga la valea po le memorial tala se ia ma se atua ia tangata uma ia ia le tu te va ayat ele o esta itai fo ile e fa pepe mai fo ile o la ftalenga ia langa fengeta langa ftalenga se ia e malo la vale o sa ro fo tau sala e pe ole tasir na va nga e taua ona tuli lo pe va nga fal tanga soifu le mele o le tanga tai ton wa pole ale le mana io me fai mai fa fo ale ele loto i bene fai ia me mau al tai ai a ta tu loto fa ta sima ngalu fa ta si ia ona manuia le silia tu da ona ta tu fa nga ina pe ole ngang pa ia ia e fa tonu fola o ta tu wala ia mau ai pelo lo tele e lima tai tai ina por kala me me fa la tonga fa pe nei au ai pe ona mali sa do ia tangata mai ima o se uma fale a o me tu pone ai ma fai ona mau le loto tas ia pe a ia ile mele ole nga lu fa tas silia tu da ia ole fa mo ole musu ala ga ya fa mo le tu me o manuia ele ai se me fa le to ya o me uma fai e fa mo le nga ia so sali fo ile vai mo ta tu fa te wa malo telefone ya tu langa na ro ne terminate pe na te vai ya tanga ya asiata ole tu langa ta to vai ya pa pena lava pai ka ko ngalwenga pai ka ko ngalwenga e fina le fatun tonu le sa o se mea mali wa o matu langa lo ine ta wa tu langa le te ami me foia la ftalenga se fe to se fa ya lo ia ta to pokalanga ia to sai ono le tu langa fo ia ti le ta pokalanga ia do fa o matu ta to ko ia lo o mata to ko le sa mo ka te a fon mata mo le ftalenga ia nam lo ia le la alu ta to pokalanga mali na o fa ta ia tu le te mai ta il mota ia ave fa penalo talen o le fa ma popoina le se va nga fa lo ta tonu o lo ia da me tonu le tu yo lo sa fo ile o le fina ngalo fo ina le tu e o mai te mi e fa mai ta to vien na fa tino fa leo mali fa talia la vale tu fa nga yo ia me uma lava ta te ma ofa fo ita penanga le tu ya ni po le la so stato pese le ia tato atu lor vanga mo le tato poklame leo lo fa malo mai fa ka ia malo le fa malo si mo o tai ya tile epa ma le ta pipi ya po le fionga fo i le fai pole ia malo fo i asiata ma le ta pipi ti mi melpone fa tai fo i tau sala ma to le forma mai po kalame matango fie fa manuia le atua ia fa manuia fo i le atua i fa sau ngon nei po la o fionga pele fa ka ia ai sa stato pese ia ona papenana tato so lo wenunga lenga sunga i atano ai
Se funu male fami nute ua te ai nei le itu la. E se fulu I Melepone Australia pe ona o tau sila. Pe ona tātou mafutai. Ia ole au fai pese. Vi inga o le atua soifua na langina le au fai pese e whakasa mai mangiangi pe ona o tau mai moa mai ngai. Eli se po. Ia mai eli se fo pe ona o tau mai moa mai ngai. Ia talu ai lea ua mātou mafuta atu fo'i ma le tamaitai fai aso whanau ia po tau pou fo'i ia Miti Edwards ia o le ana mafuaina malanga mai le tātou Paul Kalame I le fai ungo neva ia so ia ona o le whamanatuina o le ono sfulu tau sanga ia o le soifua o le tau pou nei ia Miti Edwards ia o lea fo'i la fatu a o mafuta mai I le sui lea e tusi atu lava ma lango malosi I tātou Paul Kalame ia miti I nei na o tau nuu mai le asfareile ia vi ia le atua whaaftai nei ia wanoa I le au maua no wha auro ia ua wala aua whaaloalo atua I fo'i miti ia e fia o mai le au whainga luenga le maut Samoa vi ingo le atua malana Paul Kalame ia se ipu e aso soifua wa le whaititia le vi inga I le atua ono o nei tau sanga I te le ono sfuru ia tau sanga o soifua tini o le tau pou nei a miti ia a o no saulo lea ua matou whaia le interview a miti ia ina iona mātua o sau 5 tau sanga ai maliu losi ona tamai lona tau sanga 5 a le o vava ai nei a miti mana iona uso ia whapea fo'i masi ona tua atina ia oka se mana ia fo'i o lea a inga ia talo whaile tama ua tai ova o mātu I lunga 5 ia soifua o alo o si tamasia ma whapea fo'i martina ia ailini tipa ropeti ia a lea ua mai maupe ana whapea mwhaina maali liu matoi soifua mai ngā luenga le lei sa whai mātua ia leo manu ia I miti ma sele ia lo matua awa alo toi ina ia I le anganga whaalo la miti e whai ai lo leo ma fonga tau mori fo'i o le fionga tapa au whaasina pia fo'i tato insinia ia Mike ia e me se fo'i le au tusi nunga a pia fōlinga ma le YouTube ma to te whatalo whatua I fo'i nei tu la o le afiafi Miti Edwards ia ma lo soifua manuia ma lo fo'i I mo le poa na po O te loa a miti, ne loa le whanfonga mai nei o friend, te leo friend nei nunga le tātou Paul Kalame, ia o te sida mai, ia me se foi tūlanga, ia sei aloa tu e le whapalangi wa o te loa, o te le foi tātou tautala wha Samoa, ia tu lewa noa e te whai atu wa o friend umai pi e kaure marunama wha Samoa, ia sau noa ia o e te mai tai pai as whana. Yeah, and one thing I will say, I'm just going to say thank you to all my friends Beautiful. that is on Facebook and YouTube. They all support myself and my HRPP. One thing that I always do, I always stand up for HRPP. Is not HRPP, to my belief, they are doing a good job in Samoa, Samoa. And I'm saying thank you to Tolefo and Ainu and Mike to come along on drive all the way from Sydney to Melbourne to support myself and my family. And we had a good night last night, plus today we had a great time. Okifafekaya, thank you very much. ia malole saunoa ai lau fionga fo'i ni tamaitai fo'i o tātou Paul Kalame nei ia o leo whaaleo lo whaftai fo'i le malo le atunu mai sifalo I nai wo ia ua le mwhaiuna awai mai pōna pōpi o mātou le ua whai masui ia le sa momori mai a lātou whamanianga I lunga o tātou apio fōlinga whapena fo'i lunga o tātou YouTube ia o le mesili le ala ua whaaleo lau whaaftai nei wo mpaanga ia MS fo'i ia nisi fo'i o lo alala mpapa au I nei ia pei fo'i whalitua ia so vale whaalava au le mawhaina awai mai ia whalitua ia ona o wha noanoanga fo'i ua misi tamau le ainga I tonu fo'i lato mafutanga ia aleana maliu mai lava pe fio mai fo'i whalitua
ia e mai ona mo o ngā alofa mo oe ia male kisi whamanuia ia male opo whamanuia i lo waswhana ia wai o le tele fo o tātou ia ngā le whamai alofa a lea lava e whelata ai ma ai lea i asfatino ino na ai whaatai lau fionga le whaltua so vale whaalava ia whaatai fo i lo alofa mai whainga malanga nei ia tingana ia ai e manatu mai lava le whainga malanga nei ia whaatai tere whaatutu mua le atua mea u whaangao ngao ia ono o tau manatu mai whainga malanga nei a tō ngā se la whionga te pao whaasin le tūlanga lava nā miti nā mana o ai whaina le te sumai ino atanoa whai se tasi fo paanga ia le lunga lenga ia ngalo atu le lunga lenga ia le whionga le tatanoa tu sa ia wo fia lava ia o te loa te lo temi e te lua a whipinanu so tai mai tatanoa te sa ia le lafto ava ai mai le tatanoa ia tamai tai la le e swafa ia miti Edwards ia whatano whatu ai nu ia atanoa ia a o le whatalo whatu la atanoa whai mai veta arona beautiful Miti Edwards. Stia ia. Ia ai le nganga whaaloalo a tatanoa te sā. Ia mātou te whatalo whātua ai fo i lau fionga i le li pule o tātou ko whāmo walu te simale o. Iwa whāte simale tolu. Tai lava i lo manatu mai tātou pokalame. Ia meisele mamalo le atunu. Ia o lo whatatali fia whaafonga fo i talafou mai Samoa, tai tonu wa tūnewa lava le pō, wha maruru atu ai lau a fionga, ia au le ngang whaaloalo i whatalo whātu, ma lo so i fua, ma lo fo i on sai ata noa? Ia, e whiwhi lau te toe whatalo whātu le nei poi whaenga o le whiawhi, e wā leu te vai atu, ia leu a te reiki te asu ma le lua, ai i le nei poi tūnao le whiawhi, e o te whiwhira poi o te whatalo whātu i le tomakai poi o le tātou polkalapa. Ia le tusunga ia miti le nei poi i tūlao le whiawhi. Happy 60th birthday, Miti, all the best. Looking forward to another. Ai o le nei tūlao le whiawhi, ia maro le soi kua i le anapena poi lau whaaponga le tātou polkalapa. I le nei tūlao le whiawhi. Ia tere lo pa le tua ia le uta to pelo ai nei I tu lao le po ia ui le po ina mai atu ia le susa ia aita ia via tere lo pa le tua nei tu lao le fe uta to le uo si pa I le vai ngole o le apu le ia e fatal fatu I pe mau lu ta to tlu ma tua ma machina ia o le au whaponga ia e ngā te poi nea lau tustusi le tātou plan. Ma le tō telo le au lango whatala whatu mai Samoa I le nei po I tūna o le whiawhi. Ia, malo ne saunoa le atatanoa te sā, ia e ui lewa na mātou talitonu ua tu newa fo'i le pō, ia e le mawhai lewa na tu ua le anga leo lo wa fionga, e tu sai fo'i ma le ngata fo'i mei ia tau tangata whasalau, le siluatu atatanoa pe tare fia le vaveao ia e ranga e whenkarka pua inga o loa fionga I le mamaru le atunu ia a wafoini tātou talafou ma li poti mai wa tele o tatanoanga ia a vai lola wa fionga atatanoa ia whapena foina avseina tala e mai Samoa I le tūlanga oro I nei ia le lau e sila mai I le tau pau tātou pokalame ia le fionga ia Miti Edwards ia mutua au fia lava ia matu tau numai nei ia wa ngā rue whaatasi e whapena ia na whafia nei tina o ia se tinga e mamalosi lava lon tatonunga I le tataisili atu le epa ai mese vanga whawhai o le HRPP ia tūlanga fuina leo matu talitonu wai ma whaftai le vi ire lofa mulanga leo le tua ona o tūlanga ia e watu e pea ia avea foi miti ma tangata e whai ma whaataita inga I tele o tina o lo I nei e laura wale mai lunga nei meo api o fōringa ia anea lai ava pēr lai te lau vali le te ia mawasi te me whalau I loa I oe ia te mine ia o Miti Edwards ia o ia fo se tasi o tina whai pisinis tono o mele pone nei ia tangata fo I wa nei o na alo fo I tale ngia fo I tanonga la kapi o le Aussie Rules le masanina tau ai
le leo o Aaron Edwards ia o le alo le tina ia miti le o tato fatasi e la nganga fia ma la nganga faaftai e o mana usu le pese ana po o mana usu le pese ana po ia mo fa fong me fole malu le tunu ia tu langa na ia miti le la nganga fia ma la nganga falo tawa na e su mai e te le loa a wala le li ilumana ia a mi te futu langa tato maftanga anei temi a tatanoa ia wa mai lau afionga ata ton te sa wa me tato koviki e ke amano ngā sami ne po ngā lava ki whangu whesea na tinga taimi o le nei vai aso po ua iei ua kaungo e se man whangu po e sea nei se luka le la vaso o le ala tu langa lewe nei lau whangu whesea o umai aso pe mea lava lai ele i umaso ele i uma ia taimi nei se taimi o nei vai aso ia taimi o nei vai aso a kuiei a kongo koe whaile testi o kilia ia langa na le ia i le koi taimi o le ia o le sa o whalongolongo koi lea i le whatananoanga poi ma le petalainga poi a lea le pule le fie finei. Au lea poi e na sau maua mai ka te auliana. E li o iaise e poi le peto fia ua maliliu. E le o iaise a te poi le peto fia ua maliliu o tangata i le COVID. E la tanga te le whai numero poi le school tolu le le so toki vai le so vai ia ai o le tūlanga le nā leo ia le o maua la se whai numero ai o le tau mai tau a po ina i te musi kwa i te whai te tala e le wha mao nia ma mai i le tanga vene le soi te malolo e ka te o to le po ina i te ngata mai te tua i wa mali ia e le whaina wha ma le whaina wha ma e po mali i COVID e po mali i nisi i tu le tono so te ia te o tu nā leia i po i lele wai te o tu langa nā le sa mo mi ai ia le vaenga le nei po i lele ia update me ta tu tu no i te le te ia pita ia le nga te le so e le nga te le sona pi le whainumero le na mai le sona na ia ele i moa mai e la whainumero i la tō maliu e la tu langa le po i lea e a po e mo mia ia le vaenga lea wa le te ona le wa mata ona so e patala na ina le te ona le sili le te mea tu le pa i vaenga le ia mai te ona o le kautoma po le nā le sa iei i le vai aso le sei mai tu le mai le sunga le teitai o le tuangai talo sangaina ia le matanga koe talo sangaina le mālo ina ia whaapanoa mai tau mera ia mātai tui ngai e a po i e lea mua lau ten o na o le i si pāpito a wale whai numero le na maua mai lea ulian na ia o le whai numero mo le pasu bangi tu la rono win aso tofi aso le lea sto na ile na maua mai anafi rono win a lewa uma le ai luma to le na e tolu o na ka i so mai yola i o le lua i ma alela i le ko sina ne nei ko nei i i le anta le tonu na no ai pe me men na e man ni da ia le tulang ne o le fia ke ti to wa ma ia le ko ke si pa ni le len sa moi a fiong ia le fiong po ia le usa ia ko ke to e mo mai ni po ti mon ko da ia ai pe no tulang le na le o no le si na por le ia wal tana le wanu me pe la na ma wa mai sa na ai po le le pu le fine e to te le na mai le pa te mai e pe to
mà thì tu le la to o lo ni wo ma li va insurance se va to ni ya pe la tu na le ai e mo mi ai le ya yu kham talat pe fo na sa mo ya le usa ya ele io o ile te mi fo ile pika ile fo ile pe pesi to le si le si to no fo ngai ile fa va ya so ya wa me se tu lang or va ngale na al te mi le ni ile mo ni le mo ya lo no mi ya la no ko pun sa ya ne te lo le mo le va ngale when pa wa le la wa la si ya no pa ve na long way ni ta to no i all media kan wa na pa ve mai fa ta la ni pa ve na o tu ai ile mal wo o le ko i sa to ya ma ve ko mer vai ma le ko le ta na wo i o le ta wa na win na o le ta na ta e o fa yo na tu ya wa le mani no ai wa su ta se ne a le o te na te ko i wo ma le wo tu le wo mo na yai ai va su pa se ne ta na te ku le ta si ku no wi o le la la to te le ta te le fa yo na tu wa tu me e ta no ma i to te le ta na te o fa yo na tu ia ma mai le pa ta la ngal po le information le tu una ia ta na te o fa yo na tu ma una ia ko ta na ta i awa o le tele la vole o le tele no ai o le media i le va ngale o le tele ko ina o na te una ia e o e a ko ie ai una tu va pi o tu langa ton mana le mana o ie o le fai o tu ia fa pena ko la le una i mo na o ta to ma tu ina ia una ia pe le ave pe fai una tu ave pe fai tu ya pe o tulanga na le fa no ai ko o le ai o te ta na ele ne ya mai ai le ai to ko ba no le tulanga na atata noa pe na e sa no yai ia o le wa la ele fon o fono uso tatu atu no ia ai pe fina na pupu ai foli fata tanoanga mai le talenga ia le pule o no tulanga lava na ia sa ta mafofau foi mane foi se i tele tatou tala o le amai i le tulanga fulu e whainga malo pe a o le pe a umana funtanga lea wao me uma i le tatou te tata noai ma tulanga foi pena e sa noai e tata noa ia ese mane o ta huluku fau e lawe whanongo longo i le fono uso le atunu le la su e le HRPP wan me sa i a tata noa whapea e atu le te tongu vanga le atu lo su e whapea se i su e le me lea e winga le mele na whape e toe o te whatetali le whongo whetalai. Ia po le asa na sana saunoanga e tu sa whai matulanga nen fuafua nei le whionga te sile tula epa. Ia mara whetalanga e la pule. Ia mele wa tupu mai nei. Ia la lau pu wa whailasi ngam kau ki al mengei. Le o sa aungi le HRPP e su e awala ko rapi e la wa tupu mai. Vai le me lenga mo meo le oso lunga fa me o la su. Ia le wa liu mai le fina le pito la au. Ia le wa liu mai a latou. Ia le wa atu le HRPP e su pe fa fea o na latou maua. Ia na fai le tio lea e portulanga lea ka netball en tatano ai. Meo lenga mo meo le mana o atu su. Ia le ala wa tatou loa le mea lea fa pe atu le tonu fa pe mero le fongo fitalai. Ia le o maua lua vai tonu. Ia le ala wa sau noa nei la pule. Se atu la safe sitting ia pe fa fea na maua nei company nei tu petele. Ia au wala fina le fa ala tua. Wa te tau au wala fa ala tua. O te le tala ia ni mea se e te tala ia mea o te loa e hauvia. I la tato atu tonu, i la tato te loa e le sau. Pe whaafewhea o na whaia e lau vaenga le tūlanga. Wa te iei, wa maua e le vaenga e tūlanga na lisi mea se i toe kakangai fole se lau wala 10 milionga lea. Mena nai le tato ia e kapua i le whaas. Tau loa mo leanga ma meo le sue. I la mela wa tupu mene i le sue. I la atu ni le HRPP e sue tau vaenga i tūlanga i peo no tau talatuai. Peo tūlanga na tatanoa. A o whea iei le whautuanga i lau a whionga i le penale le tātou tusitala Samoa. Ia, pe la sauno tātou news mua mai
Ia na tātou wailoni ma tāpu tātou te whaasoa ai ma tātou po nei po. Ia, malele. Wala tātou anga ilo i tātou telefou le mipo i tūla o le fiafi le poa. O tātou telefou le ni tūla o le fiafi e una kulea i whamanianga poi. The company le Native Events and Heritage. Ia whailava ia le sunga po ia ki le EPA. Ia le sunga po i le puntua. Ia i le company na le Native Events and Heritage. Ia le veilo na i tonu o ia na i le sang i ka leupi. Ai o tātou telefone i mele nei tūla o le fiafi. Ua whamani mai le matanga o ngā tupo male rei. O tō te mau wali se tūpōru ni. Te pō, ua maua i le whamani o te wiki se pūru mariwa. E o mai lea i le lua i le o ui o le aso kina i me te ati nei. O le whai me rai tō o whanu o na maua i whātu o na lang mai te ba rei nei wana tu ai na mananga mai sa mo e tu usa na uta e le fa le vai e to tu ai to ru o ta pa o to dia i po ti na la mai nei o fitua pe tansi se lau mo spun me to tu mata o fa ma nia o mo mai i po ti le mai e le pa dina mai po i pe to kia na se i le tala li putir ya i le pelua ni te a nei masa ia i le whainga e lima se lau ua se lima i le pelua ku never lea na mi poti ai e wha se lau walu se mai lima ke mai tina iti se i o mai i le pātou sanga le mātua ua maua poi i le wha mai ai o li poti le mai e le o mai se wha mau mauma o le whainumera lea o waenga lea o le ana i tātou tama i atu o na tō isi waena e tau mā tuane lima lea i lima tau tama e nui te lau kuwiwa ma i la tau e sipu pātou sima se lau pāso o whamani mai le mutanga rengo whamsinonga le whamawai ai lea o Keeper's Training o le whamsinonga o whanua ma swampa pai malo ni mua na tei o le misio taksi o li pa masino o le lava pa masinonga ta wepa le levanga mo po ka o wina na a mata fa madwina le i le so o na te nei o le topa ya pai malo matu mua le fa tau tuina pa masino o mo so pai masino te sema o le tusanga na te nei ma le topa a tau e mu po le levanga pitai na tulai mai ai se inga prestene al pamsino o panua maswafa e pure ai atila no panti ma le minsta o le matanga venga o pamsino ma te mua vasa ti pana ma le fa tau ngai na venga ale pamsino o le mata upu na ai el prestene pamsino panua maswafa le minsta il pamsino ma voluma o le musu lea o le tamai te minsta ona o le le ta avano atu lea o le au penga venga le mtanga venga ta te ni o na tō kipe mo le pāpsinonga e le ino ta hatu le ta minsta e ta wanaki ta wanaki te simi o heli morwa ma pāmuta e le tu kona kou le pāwaina le pāpsinonga o ka nua masuata i ele pāpenga venga ino le potestene tene ma li i matana ta pāpsino le pāpsinonga o penung suaka oleh mata upu lea na manakuai pāpsinonga ma warunga e te ake na upu nei e iei se la te ina sa ina a le pāpene o le pilaki e te chaki leva pā o le pisorei na tene na paiai te pā mātai a le tō pā peinalo mutumua ma te wega mo po le levanga ma le prestene le pāpsino o le pāpsinonga o penua suaka e ta le pāpsinonga le tustala o te wala uvi e nā tautine poi
ia le mata e moe o le fia na tini a lo ki moe te tonu ka tini tini au kūna isi le whainga tāo ma le aina ka isi a le wha i le tani tini na e se te le ka mā ria ana ka e tina a me whaia a o ka le le ai e te tani reia le mā lo e te tini ari i te tani iai o ki e o di ai ki te seme o ki ngā mōre ka mene o ko tāwi mista i tuna e whaamina i lea me ka upu o ngā tuna ka i ai o lea whaamina a whaamina i tuna o le kuri tune o le lina skupasi skui kai pule o ngā mene e ono a le ina o mine kere le maua mai ngare te to o pule a veita tute te ile me ka etu le kaya ina polisi e na ven na ven ki la tu o le se spena na pe e se isi te na te na ven na mai e tele tina ku ta kama se te na te na ven na le tana ven na le tute e ki te maua o even se mo le se spena le pe e na ya tele e le ya toa e pe o na sa no ia le sa ve mo fi si le tana ven na Yute man tupe maua a te peo apalisa pautua li'i ya wena te peo e lei te siri nia o ina e te isi lawa lau pe ngā venga si nia ane mata ngā venga i le te venga ma lei po upe la tau i le kai ina li ponti ea i nā oni ka talanki me teka ai leisi kopi nā ulea o tiki e loa i le venga i tena te kārinia mo sana kopi sanong te peo o lang whaalongo iai e tele tua i te sa o mata te langa i lemon o ia e awina mai o tele i le kopi ai rita rita ka teia ma niki e le open ngā wenga e te nika e tari na iai o ave o ni temo o te tonga o le ministanda so ina o ni temo nai i no whai a vina na whai ina e ave o i tua na container o ni temo e noa ma se tāle tanga i a teia o se isi nia o le ministanda tena ula kono loa alven nau noa pa o pomo te peo o le hua i le hua hoi pa pari o se isi hoi ka nata tena tena o le tanga tena e le ai hoi lava lea kasi a le o te le mai i sama te ne a na ave iai e isi o le pita ki tena o lo tāi me te tai i mai pa mtunga mawa yunga le mta upu o ni te fiona ya noa toa mata no ta teota o komisina o koni nunta o le roi siri ma le malo o kuni o kua na malo mai i le whainga tālo te le lua ke lua tasi ma le whainga tālo te le titi o novemba lua ke tasi o na o le aiwana ki i ai pei tulu ei ai ma le manu o lo tu au o te angiai a poa i no wana a ia i whainga tālo ta e o me tanga i le sto e li pāti koi i i ki pei tulu e mo uma o steni le le malo a e o pena e le konga o le tāle mene e pāti ina o tunte mai tai e tō tina ka tionga tō mita nora leonta i le ranta kai i le tuha mo tasi a mai i le kini a mātua pa kone te kia ngā woko ka mani maro mai ai na ave tō mātai ka woko i le whakinonga i whaatore kina whaatore kina kon e tai na koia le whakinonga i whakinonga e manu maro la woko a e le whamau me poi e le sori tuna kono o tō mata i ni anga poi tupanga te leni e tupe i na te paro o le ano maa nui mua e nisi po i o ana whatosi e whaia a tolo ka i po i mani tua i mai da whae tau whai a tato a tau nuu mai a
Samoa mai Australia ai tu on bây giờ phải ngã vào nó chỗ nó lựa orang apa awal dari tuan tuan tu sama sao orang lain Samoa dia on itu apa mungkin masalah phải một phần tên là ya vì lần qua thì buat sih phần apa nó là ít ya nó về mà qua thì nó thì tụ lại mấy ấy bị mà nó phải có phần tụ ao mà tiền nhà anh Samoa một đi mà lỗ hoặc đi phát tới chụp phải là lỗ và mà nia đểผมxin nó phải ngã phá nó cho xây nia ele mà nó cái còn phải cho nó mấy thì là con nó phá vậy vì tại yếu mấy ile so để phát đâu rồi là và ole nó phải yếu một phải điều mà ní nó ele suy phá nia mà ole está por đấy là nó được cái nó để cho mà quan là con phá siêu của mỗi sự kiện nào đó itu sự kiện apa saya di Samoa the Scientific Research Organization or naik orang punya sự kiện ile voka dia orang ngau nei Samoa nei mà nó mới quay để mà quay mà lúc mà thế liệu để bây là áo or ekano để orang phạm mai này suy ấy để apa mà nó gì mà phạm mau diai để lấy từ xia để dia kalau mau si apa manusia tu mataua dapat tuina kuai lesene ngau si ai nei apa manusia o company le vai no me ponga o ye ya que ta de pon wa o ye ya la tu pa to o ye na ta la tu chu sena ia so uma o ngau si la tu apa manusia ke ta yo company dia ngau si de boca mo o esse officer o mawa ele maulunga le ekano o le aki o lo fa maina masodia ai tu no le tene sa no le pionga tuala o lo fa mai le ekano o le yauli manai flavors e fa no dia e tai o le maulunga o yai o le iva su dima pesene o le aki ile fa mo tasi o le maulunga e fa no mai sepuluh mereka persene o lona winga o fa sepuluh mereka no persene o sidia kwai dai no le maroksi o le mea sa tau kono dai o le isko i po le tele lava le limi sta e le ngata ona mo su venga le fa ngai no le no le o lo mo persene ai na mo po isu venga le o lo yo po i male methano i le ngau si ino le tūlanga ma tautia pēlea o nā i le methano e te reo ai se mea ma o le tele lea o le pāpina uri o lo maua i te muka o ne nā i le po o le pāmane manga au le o nā a le o nā na kua le loi na lava se mea tupu o kala me no le dicho ko pa mo mo sa mo y eso dulu y tanao me le fio mo pe di pao Agustino o lo tanao ai tanao dai on na da wo visa mun muliane o pasio tie ni o lo au pai ai ya e boka sa mo le nei o le mon o lo ka tau i mo on na ai tangata o uma e pa na ve ai si dia tu yai tôi mới nhảy ý đẹp là Việt Nam ai phải mày làm chủ để lấy nó sẽ là phục vụ của chế độ ya nó đúng họ được tự nhiên nhỉ ý số anh họ phải tôi nói này nó quá mà có độ ngao giải mà tự thân giải này áp mà nó thì phải lá tự cái mà để lên sau mà để mua ôi nó quá mà tự cái này là và thì phải là ngao sẽ ăn vào ở đâu mà lại tâm đồ của hàng nào thì anh ấy áp mà nó vào bộ đó là nó là một câu mà để mua họ lấy nó một để ai để là cái nó để anh con là lắm anh bảo sẽ phải mà lại cái gì để suy email nó rồi nó còn một để tạo ngay thì lấy cái chốt của mình chứ mà cái gì mấy sự phối được nói để là ở cái i fale e maua mai ai ia ke si fale natura
o le woka Samoa ia po poni le nei o ro tapu i te mine o whakawina me mia se i ngai se te la mia o le komite le atanoti lea o ro te konai le minta e kiona ia tuala poni ta sio o nai tala na umpeni ki whakatia ia po i o daena le afiti ia ia le awo ni peo lau ka sautonga kini mano loko le po pato ko Malo whaftai tele la wafionga le ata noa te sa le fiong fo i le li pulu o tatou ko whamo valvalu tesi male o iwa wha tesi male tolu ia le awina mai fo o tatou talafou i le tuneva o le po ia te o tou i Samoa wa fo i whaafonga ato le malo le atunu o e olo alala mpapa ao i atunu o e mamao ia olo tu i lava le mule papanga ia matapua i atu whaamanui atu mo si o tatou malo whaapelepele o Samoa lava ina nofo ai fo ine ia tunu ia o le mātou te talo whaamanu ia tele le atua i lau fionga le atanoa te sa maua pea lo soifua malosi ia ma lo soifua malolo ina maua le malosi mai le atua poto ma le malama ia wa fo i whaataunuina ngā ruenga e pei ona e ngalue ai mo le tautuaina le atunu stonu fo i ia whaafitai lava mo talafou e le umale fia whaalongolongo atu ia o lea mātou te mafuta atu i nei ma le tamaita i whai aso whanau le tamaita i amiti Edward ia o lea ua ono sifuru tau sanga o lona soifua ia o ia foi o le teutupe po teu o loa o le mafutanga i nei Melbourne ia o te iloa ua se fianga tele ia whetalainga ia asiata ia ua maua se teutupe ia foi e to manga ia ia lana fionga foi le prestene ia po tai fono foi o le mafutanga ia wa a whaale tonu atu pe ia e whaapopoa e miti i runga. Nei rope ia ngā wai pisingisi a miki. Le whai mai whai mai le a penale ia. E finale mamoli atu le whaftai tele lava ia Manusina a pe Joseph ia a tonu o lewa a masaro le hao la tau le temi e tūlanga ia mera lea ia Manusina ia mori atu lo whaanga le tātou pokalame a tō lava. O ta mama tina matua o lo whapenana. Malo Manusina. Ia lewe moni mai foia lo whaanga a Bird. Manusina ia miti mai manuia lava lo ono se fulu tausanga. Ia ale le te whai mai umana mata wasenga e le ongo se fulu tausanga a miti. Ia 19 of the 4th, 1962. Ia le lai whai mai mata wasenga mai tu atu le kema i mai tai whai aswanga. Ia ole wari ia lea e whina e whai mai ia a peo whiwhianga na e sen mānei o le atu inga mafutanga a tatanoa. Ia na ia ta māma tina mātua ia me se fua ia o ahi lewa e o whina le whai le spanau. Nā le vili ma le moto sa movi inga le tua ratu a koa si a koa a kurka ko masingi. E wana i vili mai ia veta a rona. Oi, e whawhenga. Whai mai ia veta a rona miti. Ia ua misi la wai la wafi lo wasoi. Ina mai ka miti na leo. Le tanga na le iai whina teimi nei. O le tu pao li in matu senga. O matu ai fia wa vai mai a miti. Ai whai mai ia whawai. Whai mai whawai sau tonga. Se pe ia se ia soifua miti e tau mai ele se ono se furo va ai atu ia o lufu tas Whaftai. ia hei mana ia fo i lau fionga ata no te sa ata te o atu i tatala fo ia talwai leo mafuta watu fo ia le te utupe fo i te o loa le mafutanga i Melbourne nei ia sa mafuta atu fo i le po na po mana ia lava fo ia le moli maua le tua a o miti ia tina ia ailini tipa ropeti ia sa fai fo i mo miti ia o miti o le unu matua lava to ina ma lo matua ia ila whalongolongo la pe ia la miti na mua mai ai nei su e manuia mai nei miti ia wa fo ina ia la to fo ia ainga ia pe ia la o miti le na o mai uma lava la to ainga nei o va ai fo i o se ainga mana ia na uso miti
mana ia lātou whānau. Sa mātou iai fo i nei aso lau whionga la ata noa te sā. Ia sa whaile to ona i te le la vale asi mātou asi ainga o miti. Wala au dia mai iai lea o le tātou maut Samoa vi ingo lea tua misi aku oe. Ia whapea fo i ia ma le whetalainga fo i a siata. Ia po le whionga fo i tai whono o le ita pipi nei. Ia o le sa mātou au. Ia mana ia fo i ia o le maota fo i o le uso miti ke le la vale. Maota fo i o le uso miti lea. O lona fia lea miti. Longa lua. Lona lua. Le uso lona lua miti ia. Whapea fo i ia sionali ia Viliamu Siliva. Ia malon balifatutua e po le uso leo miti o suenga ia. Whataitele lava fo i le. Ia mana ia fo i mautu fo i lātou ia. Ainga i nei te le maota. Ia ai lai tua ma le maota tu a miti. Nau whionga ata no te sa. Ia aleo no whalongo i tala miti ia. Sa whai whaatasi ai lātou pe to ono lātou ia i nei teine. Ia le sao ngā tupe. Whaatau al whalolo matua le whaalava mai tua. Ia vi ia le atua i whaamanianga fo i mō miti fo ia masiona ainga. Tasi lava tangata na te whaalele ia se ainga atua lau. Whionga le tapapasina to le afoa. Ia ai o le masa sili la mamiti nga pe wa fatele tala la nga le mafuta mai ia le te oloa nei me pot a le masa sili atu fo ila ila ufionga le ata no te sa ia ono o tulanga le famasinonga le vao o to mata ma stinale o li male manu alofa la nga le pe fa le ma ua te le atu ile mato ile mafa along mamiti a fa pena fo ite ilo fa pena fo le whaafonga mai o le malo le atunu. E pe ia wa leva le mata upu lea. Ai pe wato e oso nei atuale le sule pe sa au la utau whaalongolongo atu lau whionga le atatano ati sa. Le tani mai atatano. Le tani mai atatano te sa. E rau tala le whiwhai atu. Wa o le mere tupu nei. E pe o te ta umata to tanoa le whisa tato whaso atu le talenga ia namna ulu. Tu langa fui le dea. Ia, lea la o tātou vai nei, ainu, atu neu tātou moli mawina. Ia le whamanianga o le ia miti, ia manono uso, ia masio rato tina. Ata noa, oka se makaukia le mengo vai ai. Se ainga whaamangui ainga. Ia miti mono uso umalava. Ia o i o lo sauera fisile tia. Tangata lai e lau lova vale mai. Ai longa e ini lato me whapena. Pia tu langa na. E le lei lava lo lau lova vale mai. Se vava ai wha oe. Po ha mai oe. Po e so whare ke re po le whare miti. Pe e so whamonianga po whamonianga le tamaita ia miti Edwards. Ia, e se e fisili wha oe. Ale sia ki kurunga Facebook. Ola mo ko apa ua i lau tele o tinare iai. Io e le ngaka ke vai aku. E matua whale tonu ia le loto i whale. Mena na, ia vea ia miti ma ampasa o le pokalame o le maoto sa movi ingo le tua. Whapena ia no latu ia o ia. Whapena, telefoi la ia tina tato pokalame. E se le tamari. Pei foi ia tamaita ia miti. Le rena batu le whamalo miti. Whamalo nanga le la se etu ata noa tato tanoanga. Batu le whamalo le mana sau no atu ia ainu. Ia, e pasa mo finale tai al vai tai al tafau longo vinga ma kwa ai le sa val variatu mai tau le ya me se foi le tamaya pidiam o ia la de o ia lo fa pena ona no fa malisi uso miti lo se mauka ya sa mai no fa ali tama o fa tama miti siliva ya sa mai no fa ali ese le manei nei ainga o ko kele nga fa xa uno ko le inga le e muringa ko pu le nga da tano lo ko ke ya ai ofi man ni mo te tele ya le foi e pe ona no fa mata tara de ono to tele o tina la ro vale le foi te veto ni le foi po loka disi ya ai lunga fa pelani me no foi mo ko fa de tonula me la le miti ya o fa monga ya bia o e ma ampasa le moto sa movi inga le tua fa tai tai to tele o tinai mesha tinai le bang fa le fast o le fai o le low o le matua fa le tonu la ia ai fa pena ia o le lui na o lui e te miti tato a o la vale fai fa le lo ainga
o pole te po ki Samoa de mai Samoa fe so fale ma so ai le ai Samoa ia tatou na fautua e ore fai atu fautuanga to fio so me to e de fai aku ia ko fautuanga o le fai nei Samoa fautuanga ai ava pela fi vatu fautuanga ia vai fale le loto fale por lei o fale loto pai na pela o e pe o masa sai si fanga le tua ese tatalo ese fusiua asi sina male tua to ale fale tonu mero fai menunga pe fai lang deu te mol mawina na do te le fe mata mata on mo ka fale ko a folding o ngaka Allah ni folding a fale ko ya tu langa na tatano ya tari me el fesidi a mitima ai no I maloa whawhia to le po e le ai. O le mata upu lea le fionga ia to mata nora le ota. O le te lea i o mata upu e lea na au mai ai le. I le tausanga le se ima vai tu nei kei tai. O le whaso so ina ko i leo ngā ruenga le whaamisino. Masalo le mata upu muli muli a le ua ko i ua to e le tea nei e le whaamisino. Kena salo muli ale le olo te nei ele whaamisinonga. Ai, o le maupu lea le afionga ia to mata. Ia o le vao na lai jotonu o le whaamisinonga, o le tali etu le fasili le whaamunumona. Oi, ia, malo whaaftai lava lau fionga le ata no te sa, ia o le fo ila wa malama atu whaafsili ai le whaapea uia ai e na o na sa ua ai le i whaauluina le se tangi whaapena, ia ui lea. Ia o le sa tatou whaalongolongo fo whaamalama le profesa ia le tūlanga fo i lea i pasene ia i le whainga o le i tū mālo ma le laititi o le i tū mālo i lau tau whaalongolongo ia ia ui lea ia tatou tālia ia le whai unga le whaamasinonga tālo whai i sia fo i tina ia ali ma le manua lofa matua lewa na tau mawhai maisi tina ia ai ui lea ia e mahalosi lava ni mea moni lo fionga le tapa whasin ia o te loa ia o tele o tato niusi ia whaamauna i lalo o lea whaauau lea solua wa te au lea sumarolo ia tatou na ia whapewhini utila ia i lava e seusilisila le whai whaau ngasi i ta māmati nā mātua ia mese a tatou ro whapena whaangongonga mau mai Samoa ia lea la e le manatua tatanoa tele lava fia tara noa ia e manatu fo situ ia e le umaso le ri ia e le tu langa vina ia o mesini le wa e fato mesini o le wa umana e fa manuia me las fa na wa amiti le foi lunga mato senga le tu paoli ia le mai fa munyanga ia miti ia e to mana o e finale e mai to fa munyanga ia miti inga whaangoi mua mai nei ato le fua. Ai, o mā tua foi o la tau sangi fia ma whawhetai le atua ia e ai mai a miti teno te me e langolango e miti tatu pokalame ia ruwa ai mai ia miti moli melo whaanga me se ritu paoli. E nalo uso lava tina lea e fusu mai lava tina. Ia, i kua urua ki rua fusu nunga ke whongi pia umale. Tina e umalo lako ka fusu whakasi. Ia, lo whātua lo whaanga mo tina taiana. Ia, se tasi fo i o tamaitai pe ia miti e se le toa tele o tamaitai le lei o tātou maftanga. Ia e. Lasi mawala le mo mea na lo whaanga miti. Mo mea no whaanga mo oe. Ia mesi ia citazione. Ia o ato tende ai mo mea no whaanga pe o sunga ia Bird Mansina. Le alu lava le taua lea. Ala lava sawe whaatasi me tātou pokarame. Ia tātou tatalo mo Bird. Ala le maua aso vale a. E ana whai. Whapena fwoi na whamania ma whi aso vale. Palava au miti mo lo waso. Ia. Tangata umale ple sa uma o la moe. Ia mai. Ia fe mai a finale a pelesa uma la moe miti ia fa atupuina pele tua lo au le ma e au le e pe ia ia yo tarana a finale o tamal matu pokalame ia o tu langana de nei atatano ia tu atu nei te me te fa to fa me le pa ia ma le maru le tunu ia ma fa ma tu le ma ai u tato po lo pa tai le sau no foi tole foi de ni la le que salto le pa ponga anga le tato tinu malo foi do sta
nei tula o le fiafi o le mesili lava po ia ua mai po ona avaki tatou tala i lenei tula o le fiafi ua po i whaaponga ia paia ma le maualuma o lo tatou atunuu ia tatou te whaamoe pe i le tua pupule tele malolo i lenei fo'i tula o le fiafi o tatou iai ia mau se miti manaia whai le aso atae ia i le lofa maleanga le lei o le tua e le ngata la mo na i tātou mātua ia mi se fo'i le lo le tātou atunuu ia ai whapena le au tustusi o le tātou porkalame i lunga o le aki ma le YouTube whapetele atu lava mo le awai mai fo'i le nei tuna o le fiafi le tātou porkalame ia ai tātou te whamoe pēr i le tua te i atu luto i pua wa tātou tue whailoa i fo'i le tae o le asolua ia walava ia le whauawina pēr atu ranga ruanga ia mai sio tātou o tunu i sama mai o lo uia le tātou o tunu o mai le nei teimi se vanga nai lava ia le whale tonu ia o le tau pesini sili o le mamanu o le tunu ia po feo iai le tulanga po ile leo se whamatalanga o le tātou COVID ia ai ui lava i lea ia e vi ia pēle lo pa o le tua ia po inisi o ta mama tina mātua ua amia ia ai o le tulanga le vale lo iai lo tātou soifua tātou papoe pēr ia ilo nā loko malonga malelei ia ole ato e mo po isi tae au o ilunga ia ona tātou tue wheilo ai fo i ilunga o le tātou te karame ia lau fionga tole a fonga lau sunga nu whawhai mo le avanoa lau sunga ia mai ia e moli a foi a tue whamanu i atu ia le ilunga ino foi o le asu ia le sunga fo ia miti i le tātou i le nei vai aso po le vai aso le mutea ia se io o mai lavana po ia ma le nei fo i tu la o le fiaf pia pele tua i lona lofu manonga le ia o te tai mai fo i le soifua ia ua fo i ia le atoanga o le o tausang ia pe fo i ona wha na le sunga miti ai o sa mātou wha matalanga la mo le nei tu la o le fiafi lau fionga to le poa lau sunga ai no ia le sunga ia mai ki ia misi fo ia le lo le tātou tunu ia au me ia le loka malanga le o le atua tātou whamawai ai foi ia i le nei tū la o le pō ia ai tātou tue whailua ai foi ia i le tāna o le solua o le vai aso mei u tātou iai ia mo se whaopoponga o le tātou polklami o le malefo mai Samoa ma au se tānia ia manu te leina ia le mamanu le tātou o tunu ia ai tātou po ia mo le nei fiafi. Ia, so i fua ia lau fionga le atano te sa. O leo tu lai man tātou taimi ua fitu minute ua te ai nei le sifun man tāsi sini au se i melepone i au se tālia. Ia o leo ua whamawai mai le fionga tu stala ia ona ua te ua umi fo i tātou po kalame. Ia ai mo nei taimi ia o le aso so atua i loa ma tātou aso i fua ma aso whailunga ina ia ona po ai fo i leo le tātou aso. Aso i fua o masina nei o Aparila, aso i fua mua mua o le tina matua ia asi a fualo iwa su whatau sanga mai fo ngā tuli masini au se tālia. Tina matua foi ia lua timu pese o papauta na aso i fua foi nei o solinga solofa ono sifulu male lima tausanga lon soifua mai melepone nei mi au se talia ia tina ia miti Edwards ia waono se fulu tausanga mai moataa ma melepone lio voli tufunga ono se fulu male lua mai o tausanga ono soifua mai fasto tai masini au se talia liuliunga tātou whātau langi lua peti Stuart tole a foa ono se fulu tausanga mai fasto tai masini au se talia o le tina ia suenga tipa siliva mai motaa melepone lima sifunu mane fitu tausanga o lona soifua ia whapea fo ili atali ia atoni au male tolu sifunu mane tasi tausanga o lona soifua mai le afio anga sala ilua masini au setalia ia o le atali ifo ia Kinsland au male sulu fitu tausanga mai sala ilua masini au setalia fitu tausanga o lona soifua ia
mai se fo inisi o le mamalo le atunuu na soifua mai le masino nei o Aperila ia lo maua pauio tatou asoifua le taunuu mai tatou ofisa ia nisi o le malo le atunuu o latou asoifua nei faamanuia tele le atua mo tou asoifua e faia le leo ainuu ma foga taumolimoli o le pokalame nei matou te sanga faamanuia atu i tou asoifua maua pea le soifua malōlōina mai le atua ia mo outou mai se lava ina tinā ma tamāmā atua ia sanga maua pea le malosi le ese tinga o le tino i mai o le soifua matua lo ia i outou ia anga leile atua ma toi whaopopo nisi tau sanga stele mo tau soifua ia ma futai fo i maainga me se fo ia whanau ia e kalesia o whalapotopotonga ia mai se o tau afio anga na tau soifua ma iai le nei lalolangi me se fo i nei mātua ia ai mātou te fia me se fo i o e whailongaina fo i asa whailongaina o le nei fo i masina mātou fo i tu fatasia i sakalameta o le whaipoiponga ia le atua ia sangafua tele le niu ma aua le kaua i misa ma ua pea le whialwhani mai le atua ia a whaifo ua le laki lau piki ia talo le mui talo i le atua Ranga mea mo le laki piki o le whai mai mata wasenga hia le whai mai mata wasenga i whamanuia mai a miti ia lala mea la laki le piki ia miti le hei o le wa umasoifua o le whamanuia ia a whakure upulaki o e ua tu fatasia i le sakalameta o le whaipoiponga ia mes fo ia mātou ia sa ua uma o na mātou le son fo ia le awhiringoni mea lenga mako le wha uwai mātou o ka whamasio ia ia mātou whamanuia mai fo i le atua i mātou o langa tamu whai mo ia mātou a vea langa o manu kato o le sofanga le o le ke kurikuria le upu le whai mai o le foi wa se se langa piki ia la loki ma fo le piki ngai ai o aso o momo fa o se la ese le nana ia o mo lo tu fata singa o le sakalameta fai poiponga ne o le ngata o le wo uma fa manianga o soifua mas fai a fa manianga o as fai lo ina i la to o e futu fatasia i le nanga loki kuria le upu finali o le moi malfit vai lá vai pôr é muito malfit ia pelo tu langa na le wo yelo sa nanga no ia telefone eu tô ia tô aso fia ia sanga maua pea le fia ma le felfani mai le atua ia e mafutai ma paanga pe ono tô mafutai ia ma tô tautonga pe ono tô tautoa i numa le atua vai a wal feiso or kau koso kai kasi kau konga e wal fakile ina tautoa se yo le oti e wal kau koso o le el pese la spana por pese vina ia o lua Ona makua i whaleanga. Ele la kota ko pese Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia toa sofana. Manuia toa sofana. Manuia toa sofana. Fa manuia le tua hip hip. Hey. Ia whamanuia tele le atua, ia soifua le malo le atunuu, mai se fo iwa so whainonga ino le malo le atunuu, ai mo lau sunga miti, ia olo whamanuia mai fo i whaka, ia mo oela na pest, ia manuia lo wa soifua, ia ai o le pese le ala atama e tato insinia, ia e moli atua ai, ia whamanianga o aso whainonga ino le malo le atunuu, ia ma tato, ia liu mai loa, ia o le whaiunga loa le tato Pokalame. Jesus is the rock,
Jesus is the rock, and He rolled my sins away. Jesus is the rock, and He rolled my sins away. Jesus is the rock, and He rolled my sins away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock, and He rolled my sins away. Shake, praise the Lord. Shake, praise the Lord. Shake, praise the Lord. Shake, praise the Lord. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock, and He rolled my sins away. Jesus is the rock, and He rolled my sins away. Jesus is the rock, and He rolled my sins away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock, and He rolled my sins away. Shake, praise the Lord. Shake, praise the Lord. Shake, praise the Lord. Shake, praise the Lord. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock, and He rolled my sins away. Se fulumane 5 minute ua te ai nei le itula. E se fulumane tasi I melepone I Ausitalia. Ia, lea nei avano a le musika sa tau whaafonga mai ai le vi inga o le atua. Saunia ele au whaipese e whakasa. Mai whasito o taipe o nao tau sila ma mai moa mai ai. Ia siva la ia. Whaafetai le atua. Tele o nā tau sanga o fua e atu mo tō soifua. Ia, whaafetai sili. Ia ono tō maua fo ini pa anga matango fia mai le atua. Ia tō te whaatasi le nei lano langi ai. Miti ia watu le awa noa I lau sunga te woloa. Maftanga I melepone nei. Ia te whatau whatu ai. I le mamalo le atu no. Whapia fo ilo whionga tapa au whaasina to le afoa. Ona au whae wina fo ileo tato pokalame pe ona masani ai. Yeah, mole atu la whaftai to say thank you to everyone. Le Facebook, le Mautavi Inga, whapea for le YouTube, all my friends there. Whapea for and say big thanks to my HRPP supporter in Melbourne. You know, God bless everyone and big thank you to the Mautavi Inga, tole for my Ainuu and my whawhetai lava. Thank you. Ia, mahalo, o te doa, hamiti, ia dangang fia manangang whaptai, ia lea wai ula manai o mai nunga tātou pokarame. Ia le o mai ada o vaenga le, le ua vai atu se tasi foi o paanga tātou pokarame, na o vai atu e sau tātou te peno, pātasi. Ia wa e mawhalaka ke au wahatu, wāroa ia o kere ropo whiawa o iai, ia lea la ua e mua malai tonu I sini a mi tonu me pone nei, ia e le uma whai aso le li, tātou toi mafuta foi sis tātou malanga, ia pe te malanga tu fo I sini fa pena ia tato e fatasi fo de nunga tato peno ia te minei malo lava ia matu senga Paula Banks fa tai lava mo fa manyanga fa tai fo I mo o tu langa fo e fa manyanga tato po kalame ia me se fo ia le uso ia miti matu senga a to lava nei po malo lava le la le sa mo isi tato ko meni fina ia ma tu langa fina le ia le loki kangoloa e umata po kalami o kangole avi umal va aloa te le mo ni po ia fa malu tu foi pe fa pe pa o papa se manatu foi ia to le foi tatu senga ia o mea ngata le o nanga mo ni po e fa manuel lava le tua e mo fisha so malo lo taiao ia taiao foi o le aso NCT
whamanatu ia tātou ia ana lātou mariniu ia awa fo ele saidinga o sautonga mō tātou malava ia le sia tunu e le feisia so whapitoa mō whapenawi tātou i Samoa ia whapteitere lawa i le whaito laulau swafa ia ai anu whapteitele lawa mo le avanoa. Malo sau noa, i fo i lau whimatau pōmiti, pia fo i lau fionga te pao whasina to le afoa, i le mātou autostusi lunga o apia fōlinga, whaftai tele mafuta mai nei pō, tai fo i lau tala noa whaaloalo i lunga o le tātou aftusia inga, ia o lea whata o ai atu ia leuso ia masei, whapena fo i Nancy Paul, ia mafuta mai, ia whaftai mafuta mai, ai mo o tau uma sa tustusi mai, whamania te lele atua i whainga maroronga nei pō, pēnā fo i mai mo mai le mamaro le atu nuu, whamania le atua i maroronga nei pō, maua se miti file, se miti maalie, se tōwhanga malu, tātou toi wheloa i tātou pokalame, le maleifua mai Samoa, i le heso lua pe apura lofa le atua i mamori ailo soifua, maso mātou wola, ia mai fo i le whetalainga ia asiata, mo le atua lofaanga mo o tau uma ai mo nei pō whasoifua ia Samoa lo watinu pele mai le maot Samoa o vi inga o le atua mai melepone i Ausitalia.